Flandriako presidentea, Korsikako kolektibidadeko eta asanbladako presidenteak, sailburuak, herri agintariok, lagunon, egunon eta ongi etorri. It is my privilege to welcome you all to this third high-level event of the RLEG initiative and to welcome you to the Basque Country. Thank you for accepting our invitation to join us today in this wonderful city of Bilbao. Ongi etorri RLEG ekimenaren 3. ekitaldi honetara eta aurrez aurreko lehenengora. Ezagutzen ez gaituzuen hoi, RLEG ekimenaren berri emango dizuet. Duela 5 urte sustatzen dugu, eskumen legegileak ditugun 17 eskualdek, eta ekimenaren helburua da Europar Batasunaren gobernantza hobetzea eta gu bertan, zuzenean, parte hartzea. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkari nagusia naiz, eta hori handiz naiz eguneko lehen saio honen bideratzailea. Jardunaldi honen helburua da legegintza eskumenak ditugun eskualdeok eta errealitate nazionalak ordezkatzen ditugunok Europar Batasunaren ziklo politikoan behar bezala parte hartzeko moduari buruz hausnartzen jarraitzea. Eta noranzko horretan aurrera egiteko proposamen zehatzak egitea, besteak beste, gaur onartu dugun Bilboko adierazpenak dituenak. Horretarako laster zuzenean ezagutuko dugu hemen ditugun RLEG ekimeneko gobernuetako presidente eta agintari direnen ikuspuntua. Somos conscientes de que revisar y modificar la gobernanza de la Unión es un ejercicio complejo que demanda tejer consensos con otros actores. Por supuesto, nuestra dinámica de trabajo es abierta y presta especial atención a nutrirse de las aportaciones y opiniones de personas relevantes, personas con amplia trayectoria y vocación europeísta, personas con responsabilidades en las instituciones europeas y representantes de la academia y de think tanks. Hoy, durante la segunda parte de esta jornada, tendremos ocasión de conocer las opiniones de algunas de esas personas, y es que contamos con un panel de expertos de lujo, entre los que se encuentran el señor Herman Van Rompuy, que entrará online, una dilatadísima carrera política, pero de ella destacaría que ha sido el primer presidente del Consejo Europeo. Contaremos con el señor Alain Lamassoure, antiguo eurodiputado, participante de la Convención Europea de 2002 y también fue ministro de Asuntos Europeos en Francia. Hubiera querido acompañarnos en presencial, pero la situación en Francia y las dificultades que se viven en estos días no lo han hecho posible. La señora Alison Hunter, asesora política experta del European Policy Center, François Alfonsi, que entrará también online, eurodiputado corso, Colin Scicluna, quien nos acompaña hoy, director de gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de los dossiers de democracia y demografía, la señora Suiza, y el señor Igor Filibi, investigador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco y secretario general de Eurobasque. No me olvido tampoco de las profesoras Sandrina Antunes, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias Políticas de la Universidad do Minho y de la Universidad Libre de Bruselas. A ella le va a corresponder la labor de moderar ese panel que acabo de mencionar y la labor de redactar las conclusiones de esta jornada. A todas esas personas que he citado, un agradecimiento muy especial por acompañarnos en esta jornada y por compartir con nosotras y nosotros ideas y aportaciones que bien seguro van a enriquecer nuestra dinámica. Confío en que con estos mimbres, con todos estos elementos, esta jornada nos permita un intercambio rico, un intercambio sincero, porque ese y no otro es el objetivo que nos ha reunido en el día de hoy.
Termino con un apunte muy breve relativo a cuestiones logísticas. Podrán seguir las intervenciones en los idiomas que aparecen en la pantalla y además podrán intervenir tanto en euskera como en castellano, en inglés, en portugués, en francés, en italiano, en catalán y en neerlandés. Besterik gabe, Inigo Urkullu Renteria Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunak hartuko du hitza jarraian. Lehendakari, nahi dezunean zurea da hitza. Presidenteok, herri agintari eta ordezkariok, Europako Komisioko batzordeko ordezkaria jaun Andreok, egunon. Ondo etorriak denak Euskadira. Gaur RLEG ekinbidearen goi bilera ospatzen dugu, eta hori beti da pozgarria. Euskadik 1996 urtean osatutako lehen jaurlaritza hartatik parte hartzea izan du Europar proiektuan. Europaren defendatzaile izan gara beti. En 1947, el lehendakari Aguirre, presidente del primer gobierno vasco, participó en la fundación de los nuevos equipos internacionales, precursores de la democracia cristiana europea, promotora de la integración política europea. Un año después, el gobierno vasco participó en el Congreso de La Haya. Desde entonces, Euskadi se declara firme defensora de la Unión Europea y de los valores que la inspiran: libertad, democracia, paz, igualdad y derechos humanos en una Europa unida en la diversidad. Compartimos un objetivo. Es posible y más necesario que nunca crear un nuevo modelo de gobernanza en Europa. Un modelo que dé voz y capacidad de decisión no solo a los Estados miembros, sino también a países pequeños, naciones o regiones con capacidad legislativa. Todas y todos formamos parte de este proyecto europeo en el que creemos. Somos necesarios y debemos aportar. El actual modelo de gestión será más efectivo si incorpora a más actores. La diversidad aporta riqueza a una Europa que no puede dejar de lado al que es un poco más pequeño solo por el hecho de serlo. Europa es heterogénea, diversa y plural. Así deben ser también sus órganos de decisión. Por eso pusimos en marcha en 2018 la Iniciativa RLEG, para demandar que esa diversidad se vea reflejada y podamos participar y contribuir más directamente en las políticas europeas. RLEG se inspira en el concepto de región socia de la Unión Europea propuesto durante la Convención de 2002 por el entonces europarlamentario señor Alain Lamassoure. Dejamos las diferencias de lado por un objetivo común: tener capacidad de influencia para defender mejor los intereses de todas y todos, para hacer una Europa más cohesionada, democrática, solidaria, sostenible y justa. En definitiva, una Europa mejor. El centralismo no casa con el modelo europeo. Es cierto, las y los ciudadanos europeos tenemos muchas cosas en común. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Esa realidad, sin embargo, no está reñida con que más gobiernos con capacidad legislativa puedan unirse a la toma de decisiones políticas, que puedan tener un altavoz desde el que participar. Botere legegilea dugun herrialde, nazio edo eskualdeek badugu zer esan eta zer eman. Europak gu gabe galdu egiten du, pobreagoa da. Ez dugu zentralismoan sinesten. Tokian tokiko errealitatea inork baino hobeto ezagutzen dugu, eta gure iritzia kontutan izateak aberastasuna ekarriko du. Europako dibertsitateak erabaki organoetan isla izan behar du. Horrela,
politika justuagoak egin ahal izango ditugu. Hainbat herrialdetako, nazioetako edo lurraldetako ordezkariak elkartu gara, eta seguru gaude etorkizunean ere beste asko batuko direla. Gure aldarrikapena argia da. Europako etorkizunean parte aktiboa izan nahi dugu. En la actualidad, 71 regiones de 7 estados de la Unión Europea tienen gobiernos y parlamentos elegidos directamente por la ciudadanía que cuentan con poderes legislativos consagrados en su orden constitucional. El 45% de la población de la Unión Europea confía en estos gobiernos regionales para desarrollar las políticas medioambientales, económicas y sociales impulsadas por las propias instituciones europeas. Nuestro fin no es perseguir objetivos unilaterales. Entendemos que es fundamental crear un modelo de gobernanza multinivel que redunden en beneficio de la democracia. Solo así, incorporando a más actores, podremos construir una Europa que dé respuesta a los retos globales que afrontamos. La declaración de Bilbao que se aprobará hoy es un nuevo paso en la consecución de nuestro objetivo: contar con unas instituciones más plurales, abiertas y participativas. Unas instituciones construidas por y para la ciudadanía europea. Unas instituciones que den mayor cabida y participación a la diversidad, que es el gran activo de Europa. Demandamos que se reconozca formalmente a las regiones con competencias legislativas y las nacionalidades constitucionales un papel singular en la gobernanza europea. Compartimos la idea de Jean Monnet, quien afirmaba: no estamos formando coaliciones entre Estados, sino una unión entre pueblos. Gaur onartuko dugun Bilboko RLEG adierazpena, Bruselan aurkeztuko dugu Europan erakunde anitz, ireki eta parte hartzaileak sustatzeko. Ibilbide honetan bide lagun zaituztegu zuek guztiok, zuen prestutasuna eta laguntza eskertzen dizuegu bihotzez eta benetan. Eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna. Jarraian, gaur hemen dauden RLEG-eko gobernu bazkideetako presidente eta agintariei hitza eman aurretik, Bilboko adierazpenaren edukiak aurkeztuko dizkizuet azaletik. Oraingoz, honako hauek sinatu dute akordioa. Alan uharteak, Azores uharteak, Balear uharteak, Katalunia, Korsika, Euskadi, Flandria, Austria Behera, Madeira, Piamonte, Salzburgo, Sardinia, Tirol, Valentzia eta Vorarlberg. Orotara, 15 gobernu. Eta gure nahia da legegintza eskumenak dituztenen eta gure eskaria partekatzen dituzten eskualde guztiak adierazpenari atxiki ahal izatea halaxe nahi badute. Erabaki berri dugun bezala, izan ere barne bilera izan dugu goizean goiz, datozen asteotan aurkezpen bat antolatuko dugu Bruselan, adierazpenaren eta RLEG-en ekimenaren lanaren berri emateko. Eta testua bidaliko diegu Europar Batasuneko erakundeei, batzordea, konseilua, legebiltzarra, eskualdetako batzordeari, Europako Kontseiluko tokiko eta eskualdeko botereen biltzarrari eta baita kalre sareari ere. Jarraian Bilboko adierazpenaren eduki nagusiak nabarmenduko ditut. Pantailan ere jarraitu dezakezue testua ingelesez, neronek euskeraz eta erderaz aurkeztuko dizuet. El texto de la declaración consta de 2 partes, una primera parte expositiva o de contexto y una última
en el que se hacen ya determinados llamamientos y propuestas. Por lo que a la parte expositiva se refiere, merece subrayar algunas ideas, algunos contenidos. En primer lugar, el texto arranca, tras la presentación de RLEG, con un reconocimiento expreso a la necesidad de encontrar soluciones comunes a los retos que tenemos por delante. Unos retos que no hace falta enunciar, puesto que yo creo que todas y todos los tenemos permanentemente presentes. Pero junto con esta constatación, en el texto sigue un recordatorio, y es el siguiente, que las soluciones deben diseñarse de manera que no se debiliten las estructuras democráticas de autogobierno que existen en la Unión Europea, puesto que a menudo las competencias transferidas a nivel de la Unión son competencia titularidad de las regiones y de los gobiernos con competencias legislativas. Esta es una cuestión a tomar en consideración y a cuidar, porque de otra manera se estaría erosionando esa capacidad de autogobierno. Segunda idea, RLEG reclama una gobernanza multinivel eficaz en la Unión y una participación significativa de los gobiernos de regiones con competencias legislativas en el ciclo político de la Unión Europea. Y en este punto, la declaración señala que es preciso tomar en consideración, poner en valor la capacidad de los gobiernos de las regiones con competencias legislativas para anticipar, influir, fundamentar, deliberar, tomar decisiones, aplicar, invertir y comprometerse como agentes de transformación política en una Europa que está llamada a transformarse. En el quinto párrafo se alude a la existencia de un potencial real para reforzar la legitimidad democrática del proceso de construcción europea mediante la inclusión de las regiones con competencias legislativas en ese proceso de diseño e implementación de políticas públicas para que realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía. Testuak dio ere, Europar Batasunean zentralizaziorako gero eta joera handiagoa eta kezkagarriagoa bizi dugula gaur egun. Eraginkortasunerako erabakiak erraz eta azkar hartzeko prozesuak beharrezkoak direla sinetsita ailegatu gara puntu honetara. Eta uste hori akats argia da. Kontuan hartuta Europar Batasuneko errealitateak konplexuak direla. Izan ere, dezentralizazio maila handiko eta elkarren artean oso bestelakoak diren errealitate sozioekonomikoak, lurraldekoak, historikoak eta kulturalak dituzten estatukideak daude. Eta hala izateak, irtenbide uniformetara garamatza eta ondorioz, ez dira lortu nahi diren helburuetara egokitzen eta konfidantzarik eza sortzen da Europar Batasunaren politikekiko. Hori guztia kontutan hartuta, gogorarazi nahi da, joera horrekin ez dela betetzen Europar Batasuneko tratatuaren 4.2 artikuluak dakarrena. Izan ere, apaldu egiten ditu Europar Batasuneko eskualde batzuek, dagokien estatukidearen ordenamendu konstituzionalaren arabera dituen legegintza eta betearazpen eskumenak. Jarraian, birzentralizazioa leheneratzeko deia egiten da, eta gobernantza parte hartzaileagoa aldarrikatzen da, demokratikoagoa eta irtenbideak eskaintzen dituena. Gogorarazten da, herritarrak tartean sartzea ezinbestekoa dela Europar Batasunaren legitimidade demokratikoari eusteko, eta legegintza eskumenak ditugun, eta zenbait gaitan botere zehatzak ditugun eskualdeak, herritarrengandik hurbilen dauden gobernu maila garela. El texto incluye una referencia explícita al informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, publicado en mayo de 2022. Su conclusión sobre la subsidiariedad y el papel de las regiones es alentadora. La gobernanza multinivel y la participación de las entidades subestatales en la construcción europea son percibidas como claramente importantes por la ciudadanía.
que además pone sobre la mesa dos propuestas, la 39 y 40, en la que se demanda una participación de las regiones en el proceso legislativo de la Unión. Terminada esa parte más de contexto o expositiva, pasamos en la declaración a reiterar una serie de llamamientos. Algunos de ellos habían sido ya formulados en el contexto de esa conferencia sobre el futuro de Europa, pero por el momento no han sido explorados y, sin embargo, nos parecen absolutamente pertinentes. El primero de ellos dice que, inspirándonos en el concepto lanzado en su día por el entonces eurodiputado Alain Lamassoure durante la Convención Europea de 2002 sobre el papel de las regiones con poderes legislativos, solicitamos que el establecimiento de un foro interinstitucional en el que las regiones con competencias legislativas podamos compartir de forma regular asesoramiento y experiencia con las instituciones de la Unión Europea y podamos así tener una influencia concreta en el proceso de toma de decisiones. ¿Y para qué solicitamos crear ese foro interinstitucional? La declaración recoge tres respuestas concretas. Para facilitar un seguimiento estratégico del diseño y del calendario político y legislativo de la Unión. Esto podría, por ejemplo, incluir reunir datos, evidencias, análisis sobre el grado de adecuación real del sistema de gobernanza multinivel de la Unión en relación con la capacidad para participar de manera plena las regiones con competencias legislativas y, eventualmente, además, para formular recomendaciones allí donde el sistema vigente se demuestre ineficiente. Segunda propuesta, bigarren proposamena, politika espezifikoetan dauden aukerak identifikatzea, non relegek parte hartzeko eta haien formulazioa hobetzeko duen esperientzia eta gaitasuna erakutsi ahalko baitu. Hori horrela, aukera gisa aurreratzen da, Europako seihilekoaren etorkizunari, gobernantza ekonomikoari, lurralde inpaktu ebaluazioei, prospektiba estrategikoari eta araudiaren hobekuntzari buruzko eztabaidak. Hirugarren elementuan non garatuko da foru hori, non jarriko duen fokoa, 2019an Europako Parlamentuak lankidetza sendorako tratatuaren xedapenen aplikazioari buruzko ebazpena onetsi zuen. Ebazpenarekin bat etorriz, legegintza eskudunak dituzten eskualdeak haiengan eragina dutenetan parte hartu dezatela aukera aztertzea proposatzen dugu ere. La declaración concluye con el compromiso de todos y todas las firmantes de seguir colaborando y reunirse al menos una vez al año a nivel político para debatir en profundidad y coordinarse con otros socios con vistas al reconocimiento formal de nuestro papel único y singular en el ciclo político de la Unión Europea. En este punto agradezco a todas y todos los colegas de la red de la Iniciativa RLEG el trabajo realizado para llegar a este texto de consenso y, salvo indicación en contrario de alguna de las personas presentes, daríamos este texto por aprobado. Hecha esta presentación, a continuación llega el turno a los presidentes y a los altos representantes de las regiones y gobiernos miembros de RLEG a que hagan su propia valoración política, y para ello voy a ir cediendo la palabra a los distintos responsables. En primer lugar, cedo la palabra al ministro presidente de Flanders, Jan Jambon. Floor is yours. Excellenties, geachte secretaris-generaal, dames en heren, goedemorgen. Allereerst wil ik de Baskische regering en in het bijzonder president Urkullu bedanken voor de inzet voor RLEG en de organisatie van dit evenement hier in die prachtige stad Bilbao. Dat evenement illustreert de centrale doelstelling in RLEG,
namelijk de regio's met wetgevende bevoegdheid nauwer betrekken bij de besluitvormingsprocessen in de Europese Unie. Vlaanderen blijft zich actief inzetten om de positie van de regio's in de Europese Unie te versterken, want het is onze overtuiging dat zonder Europese regio's is er geen Europese Unie. Ik ben dan ook verheugd over de vele initiatieven die binnen de RLEG vroeger, of REGLEG vroeger, en nu de RLEG die zijn genomen om de rol van de regio's binnen de Europese Unie grondig te versterken. Ik wil ook mijn appreciatie uitdrukken voor de Baskische overheid die zich toch als drijvende kracht achter deze beweging schaart. De rol van de regio's in de Europese Unie is heel vaak onderbelicht en onvoldoende erkend. Regio's staan het dichtst bij de samenleving en zijn uitstekend gepositioneerd om de belangen van die samenleving het best naar voren te brengen, omdat zij die het best kennen en dus ook het best kunnen verdedigen. De regio's, en zeker de regio's met wetgevende bevoegdheid, hebben een cruciale rol te spelen binnen de EU. Ik zie 3 grote uitdagingen. Een eerste wordt in het Europese beleid nog vaak van een te gecentraliseerde positie ontwikkeld en uitgevoerd. Dat bleek de voorbije jaren opnieuw bij het opstellen van de nationale herstel- en veerkrachtplannen. Ik zag daar eigenlijk een achteruitgang tegenover bijvoorbeeld de budgettaire plannen. Daar wordt echt nog rekening gehouden met wat de regio's op dat vlak te bieden hebben. Maar bij die herstelplannen werd een hele gecentraliseerde aanpak per lidstaat. Terwijl in sommige landen de regio's sterk bij het proces betrokken waren. Ik zal u zeggen, in Vlaanderen, ons veerkrachtprogramma, ons herstelprogramma na corona, is een programma van 4,3 miljard. Terwijl we van de EU oorspronkelijk België 5,9 miljard toegezegd kreeg. Daarna is dat wat lager geworden, omdat onze economische groei wat beter was. Maar dus het zwaartepunt van die programma's ligt eigenlijk in België bij de regio's. En toch moeten wij een Belgisch gecentraliseerd plan indienen en ook de opvolging Belgisch gecentraliseerd doen. De Europese Commissie versterkt ook die centralistische tendens door meer en meer aan te sturen op enkelvoudige aanspreekpunten in het kader van die plannen, maar ook van andere zaken zoals de implementatie van de richtlijnen. Men wil daar per lidstaat 1 uniek aanspreekpunt. Terwijl dat vertrekt van een hoop op meer efficiëntie en meer effectiviteit, leidt dat in realiteit, zeker in die landen die sterk gedecentraliseerd zijn, leidt dat tot tegengestelde resultaten. Minder efficiëntie, minder effectiviteit. En dat brengt me tot de tweede uitdaging voor ons allen. Het subsidiariteitsprincipe is reeds verankerd in de Europese verdragen. Toch wordt dit verschillend geïnterpreteerd. Voor de EU-instellingen lijkt het te vrijgeleide voor meer EU-actie, omwille van de schaalvoordelen. Voor ons, als regio's, betekent het dat beslissingen moeten gemaakt worden zo dicht mogelijk bij de burgers. Voor mij is het belangrijk dat de EU inzet op die zaken waar ze de grootste meerwaarde kan betekenen voor de burgers en de bedrijven. Maar dat ze dat wel doet op basis van de expertise van wie het best geplaatst is om die belangen van die burgers en die bedrijven te verdedigen. En de derde uitdaging is de democratische legitimiteit van de Unie. Het is mijn overtuiging dat de Europese Unie van onderuit moet opgebouwd worden, een breed gedragen wetsontwerp, ook door de regio's en de deelstaten in Europa, sterkt de democratische legitimiteit van de EU als wetgever. Het is een fictie te denken dat 1 bestuursniveau in het algemeen en Europa in het bijzonder in staat zou zijn om een oplossing te bieden voor de uitdagingen en de problemen waarmee wij allen worden geconfronteerd. We moeten uiteraard erkennen dat het in de context van een pandemie, van een oorlog, van een energiecrisis en breder een crisis van ons Europees concurrentievermogen in de wereld, dat het niet wenselijk is om grote institutionele debatten te voeren. En toch moeten we stappen zetten voor die democratische legitimiteit. Zeker met het oog op de Europese verkiezingen volgend jaar in 2024. En dus een sterke erkenning van de rol en de betekenis van de regio's met wetgevende bevoegdheid is een belangrijke stap die ook, als er politieke wil is, niet zo moeilijk is om te realiseren.
Om deze 3 uitdagingen te kunnen overwinnen, moeten wij onze boodschap keer op keer blijven uitdragen. Onze gemeenschappelijke boodschap zal immers best gehoord worden als we ze samen blijven. En daarom blijven wij als Vlaanderen de inspanningen van de RLEG steunen om een grotere betrokkenheid van de regio's met wetgevende bevoegdheid binnen het meerlagig bestuurskader van de EU om dat te bekomen. En daarom rest mij nu nog enkel om jullie allen te bedanken. Ik kijk uit naar verdere RLEG-initiatieven om onze regio's met wetgevende bevoegdheden in de Europese Unie te versterken. Dank u. Jarraian hitza dagokio Korsikako kolektibidadeko presidenteari, online konektatuta dagoena, oker ez baldin banago. Monsieur le Président, Monsieur Simeoni, bonjour, la parole est à vous. Mesdames et Présidents, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes régions à compétences législatives, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d'abord de m'excuser pour les circonstances dans lesquelles j'interviens devant vous. Je suis connecté avec la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, que je salue. Nous avions prévu, bien sûr, de nous rendre en Euskadi pour cette conférence, mais les circonstances politiques et sociales en France nous ont conduits à annuler ce voyage, car les heures et les jours à venir sont importants et peut-être lourds de conséquences, non seulement au plan social général, mais également pour l'avenir de la Corse. Vous savez que nous sommes actuellement dans un processus de discussion avec le gouvernement et l'État français dans le cadre de la recherche d'une solution politique globale devant se traduire, nous l'espérons et nous le voulons, et mandat nous a été donné à cette fin par le peuple à travers des votes répétés, un processus devant se conclure au plan institutionnel par un statut d'autonomie de plein exercice et de plein droit. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement le gouvernement basque, le Lehendakari, de cette invitation, de cette réunion et de cette occasion qui nous est donnée de réaffirmer collectivement notre volonté commune d'aller vers une Europe plus démocratique, plus respectueuse des citoyens et des peuples qui la forment. Et nous sommes ici les uns et les autres dans la diversité de nos convictions, des élus et des responsables qui croyons profondément au projet et à l'idée européenne. Merci donc au gouvernement basque, merci au Lehendakari et un salut fraternel, bien sûr, à nos amis basques, mais également à toutes celles et tous ceux qui représentent leur région, leur collectivité, leur peuple dans le cadre de cette réunion, et un salut un peu plus personnel aux représentants notamment de Catalogne, des îles Baléares que j'ai entrevus à l'écran et que je connais personnellement. Un mot aussi pour vous dire que si les difficultés de la traduction ne m'avaient pas imposé de parler en français, je me serais exprimé aujourd'hui en langue corse, d'abord parce que nous le faisons de façon naturelle, nous vivons le bilinguisme au quotidien et nous souhaitons qu'il soit la règle, mais aussi pour des raisons de principe. Nous sommes en effet en l'état d'une décision du tribunal administratif de Bastia, la juridiction administrative de première instance, qui a fait droit à un recours du préfet de Corse, représentant de l'État en Corse, qui a demandé l'annulation des règlements intérieurs de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse, qui prévoyaient ces règlements intérieurs que les deux langues d'usage au sein de notre institution sont le français et le corse. Le tribunal administratif a annulé ces règlements et notamment ce règlement voté à l'unanimité des élus, donc de l'ensemble de la représentation élue de la Corse, en considérant qu'il est interdit de parler corse dans les institutions et dans la vie publique, et que donc la langue corse est interdite dans le cadre de nos échanges au sein de l'Assemblée de Corse
comme dans le cadre de l'ensemble des services publics. Cette décision est importante parce qu'elle montre bien combien nous avons besoin de respiration démocratique, de démocratie linguistique, mais de démocratie tout court. Et elle montre bien aussi combien, au-delà de la technique, la réunion d'aujourd'hui et la déclaration que nous apprêtons à voter ensemble est une déclaration politiquement d'une importance capitale. La Corse n'est pas encore, malheureusement, une région à compétence législative. Elle le deviendra, c'est le sens de l'histoire. Nous l'espérons et nous le pensons dans les semaines ou dans les mois à venir. Nous vous remercions, chers collègues, d'avoir accepté d'anticiper cette évolution et d'avoir donc décidé que la Corse ferait partie du Cénacle réuni aujourd'hui. Ce que je voudrais dire pour terminer mon intervention, c'est que l'Europe a besoin de s'appuyer pour renforcer le lien entre les citoyens, entre les peuples, entre les nations et entre les États. Elle a besoin de s'appuyer sur les communautés humaines, vivantes, ouvertes, que nous représentons. L'Europe s'est construite historiquement sur la subsidiarité, c'est-à-dire que la décision est prise là où elle est le plus efficace et chaque fois que possible, le plus près possible du citoyen ou de la citoyenne à laquelle cette décision a vocation à s'appliquer. Ce principe de self-government, ce principe d'autonomie est aujourd'hui le plus petit dénominateur commun entre nous toutes et nous tous. Certaines et certains d'entre nous représentent des peuples ou des nations sans État. En ce qui concerne la Corse, nous sommes un peuple, nous le savons, nous souhaitons un statut d'autonomie, d'autres veulent aller plus loin, d'autres régions encore vivent l'autonomie de façon apaisée depuis des décennies. Nous avons besoin de dire ensemble que cet acquis politique et démocratique est à préserver, qu'il est à renforcer, et je crois que c'est le message que nous ferons passer aujourd'hui à travers d'abord notre réunion, ensuite le texte que nous ratifierons ensemble. Je vous remercie et nous vous envoyons depuis la Corse notre salut fraternel. Presidenteari, esan gabe doa da urrengoko bileretan plazera handia izango dela, korsikeraz ere, egin ahal izatea gure bileratan, eta ez bakarrik korsikeraz, baizik eta gu kide garenon hizkuntza ofizial guziak, gure hizkuntzak, ere egon daitezela presente gure sarean, hori bai da azken finean Europaren aberastasuna, eta esaten den logoa ez, anistasunean batuak, anistasuna gure sarearen ere ezaugarri bada eta izan beharko da. Jarraian hitza ematen diot Aland uharteetako presidente ordeari. Plazerra da, Harry Johnson jauna, zurea da hitza, the floor is yours, thank you. Dear colleagues, presidents, ministers, ladies and gentlemen, first of all, my sincere congratulations to the President of the Basque Country and his team for organizing this high-level event. These discussions are very timely, and I can't imagine a better setting for our first meeting than the beautiful Basque Country. We are here today representing many different autonomies, nations and regions with legislative powers. We come from all corners of Europe, and I can tell you that it becomes extra clear yesterday when I see the weather here. We still have snow on the Åland Islands. We love it sometimes. But it has, during our discussions here today, become even more clear how much it is that we share. We, of course, share the conviction that we need a better and more efficient European Union. But most of all, we share a responsibility towards our citizens. We understand that the level of governments we represent is the one that our citizens best can relate to.
And it is to us they turn when they need something to be changed. For an Ålander, as myself, neither me or my fellow ministers are never further than a phone call away. Our direct telephone, mobile numbers, etc., are fully public. And you can be sure that our citizens make use of that possibility. Something good, something bad. Depends on the occasion. This is in many ways represent exactly what the EU needs more of, a close connection between citizens and politicians. By making sure that regions with legislative powers have a formal and real role in the European Union decision-making process, the Union can help bring in the existing gap between Brussels and the people of Europe. And I think today's meeting and the declaration we have agreed upon shows more than clearly that we are all committed and willing to do what we can to help building a better union. Ladies and gentlemen, for us on the Åland Islands, self-determination and our right to shape our own futures is very close to our hearts. At the same time, we are a shipping nation and international cooperation is in our DNA. Our autonomy has recently celebrated 100 years, but it's still a work in progress. We are working hard to renew and improve our act of autonomy, and the Åland society is facing a huge transition where my government is busy working on plans to develop, for example, large-scale offshore wind power, sea-based windmill parks. Just like the wind brought our ships forward when the foundation for the modern Åland were laid, the wind will now contribute to bringing us into a new, greener future. But in order to succeed, we need to have the necessary tools at hand. And to have the tools, we need a political context where all levels of government have an opportunity to contribute. One piece in that puzzle is indeed exactly what we are discussing here today. Ladies and gentlemen, once again a big thank you to all of you for arranging this excellent event. RLEG is an excellent initiative, and you can rest assured that also the Åland Islands will remain committed to working together for a better, more democratic union, where each and every citizen really has a say. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Johnson. And now the floor goes to Meritxell Serret, consellera de Acción Exterior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Cuando quieras. Muchas gracias, Marian, moltes gràcies. L'endacari, ministre president, presidenta, vicepresident, ministres, companys, companyes, amics, amigues. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, per poder ser avui aquí amb aquest esdeveniment d'alt nivell, per poder fer efectiva i aprovar avui aquesta declaració política que ens reforça com a governs amb poders legislatius, però ens reforça també com a ciutadans i com a projecte europeu. Per tant, moltes gràcies també especialment al País Basc, a l'endacari, a la secretària, per tota la feina feta, per ser capaços de liderar i arrossegar-nos tots avui aquí per fer aquest pas endavant. I fem un pas endavant des d'un profund sentiment europeista. I Catalunya, com a govern, com a societat, ens sumem amb aquesta declaració perquè tenim aquest profund sentiment i vocació europeista. Des dels principis, compartint tots aquells valors, objectius i principis fundacionals i volent ser sempre un actor, un soci actiu i proactiu en la construcció del projecte europeu. I per tant compartim i ens sumem a aquesta declaració i compartim també aquest full de ruta que ens hem marcat avui
pels propers mesos i per seguir avançant en aquesta consolidació d'una iniciativa que ens ha de fer, insisteixo, més forts a tots. I ho han dit qui m'han precedit, tenim com a societat molts reptes, reptes compartits, reptes profunds, que ens exigeixen ser molt més eficaços, ser molt més eficients, millorar la nostra capacitat de governar sent útils i acompanyant aquestes grans transformacions que han d'afrontar les nostres societats, i per això reivindiquem encara més avui en aquest projecte europeu aquells principis que ens han de portar a l'èxit, que és també la subsidiarietat i, com insistien altres companys i companyes, la proporcionalitat i la cohesió. La iniciativa que portem avui, aquesta declaració RLEG, el que busquem és com reforcem encara més aquells principis fundacionals de la Unió Europea, com acostem el projecte a la nostra societat, com som cada vegada més europeus i, per tant, com reforcem també la legitimitat democràtica de la Unió Europea a les nostres pròpies societats. Unes societats que davant d'aquests reptes ens ho hem de poder dir, aquests reptes generen pors, és normal, estem plantejant canvis profunds a les nostres societats, a les nostres economies, a les nostres llars, en el dia a dia de les nostres ciutadans, i aquestes pors a vegades també alimenten populismes. Per tant, necessitem més que mai una Unió Europea forta, una Unió Europea amb tots els seus principis, els seus valors, i que, per tant, a través de les nostres polítiques, a través de la nostra participació en aquest projecte europeu, reforcem encara més aquelles solucions que donin confiança als nostres ciutadans i que donin confiança també en aquelles institucions que representem aquests principis democràtics i que, per tant, tornem a posar en valor les nostres institucions i, insisteixo, el projecte europeu. Des dels nostres governs aportem de fa molt temps, tenim aquesta experiència en cooperació, contribuint a través d'aquestes xarxes que hem anat creant al llarg dels temps a aquest projecte europeu, aportem experiència, aportem expertesa i capacitat en el que ha sigut aquesta gestió de fons europeus, però també aportant innovacions i projectes en polítiques i dissenyant polítiques públiques que reforcin aquells objectius de les polítiques i del projecte europeu i acostant-lo a les nostres societats i generant aquesta confiança en els nostres conciutadans en aquest projecte, en aquestes polítiques i en aquests fons europeus. I això s'ha vist també plasmat en els resultats de la conferència sobre el futur d'Europa, en la qual els ciutadans demanen que reforci aquesta governança multinivell, que hi hagi aquest reforç en la nostra veu en aquestes pròpies polítiques europees i, per tant, creiem que la iniciativa d'avui, aquesta declaració, aquests passos que ens comprometem a seguir avançant a través de RLEG han d'anar en la bona direcció i hem de trobar la manera que hi hagi aquests suports també en els nivells institucionals de la Unió Europea, en tots els diferents òrgans, Consell, Comissió i Parlament. Des de Catalunya, com he dit al principi, tenim una ferma convicció de ser un soci actiu i proactiu en el projecte europeu. Volem estar sempre activament en tots els mecanismes de presa de decisió, amb aquests valors de compartir, de cooperar, de construir conjuntament el que és la Unió Europea i alhora, insisteixo, aquest doble vessant de, al mateix temps, reforçant aquest sentiment, aquests valors europeistes, aquests principis democràtics a la nostra pròpia societat, perquè és l'única manera que els ciutadans ens veuran útils i veuran útils els nostres governs i veuran útil el projecte europeu i recuperarem i reforçarem aquesta confiança en els principis i valors de la Unió Europea. Per tant, ens encoratgem, crec, avui tots a contribuir plegats a aquestes solucions comunes, a aquest camí compartit a nivell europeu per fer una Europa més inclusiva, més cohesionada, en la que tots ens hi sentim escoltats amb les nostres veus, amb les nostres diversitats, que diem aquesta diversitat que enriqueix, que és el que consolida els propis principis democràtics del projecte europeu. Per tant, moltes gràcies, a disposar per seguir treballant plegats, per sumar més veus diverses d'Europa a aquest projecte de RLEG i construir plegats una Europa més forta pels grans reptes que tenim per davant plegats. Moltes gràcies. Muchas gracias, consellera. Ahora cedo la palabra al secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Exteriores de la Comunidad Valenciana,
A Joan Calabuig, cuando quiera. Muy bien, bon dia, lehendakari, bon dia, autoritats que esteu així presents, representants a distintes regions amb capacitat legislativa. Bueno, la primera cosa que volia, evidentment, és portar la salutació del president de la Generalitat, Ximo Puig, amb el que sé que el lehendakari té una excel·lent relació i, evidentment, som dos territoris que realment tenim molts espais de cooperació i d'això, evidentment, ens alegra molt. També, evidentment, a totes les autoritats i representants que esteu aquí presents i dir, i en això volia ratificar també les paraules de la consellera, que estem davant d'una iniciativa europeista, clarament. Si no, nosaltres no hi seríem. És que aquesta és una qüestió fonamental. Això no és una iniciativa contra Europa, ben al contrari, és una iniciativa per tal de reforçar la legitimitat democràtica de la Unió Europea mitjançant la participació d'una major inclusió de les regions que tenim poders legislatius. Per altra banda, també coincideix en el que s'ha explicat, en el fet que la Conferència per al Futur d'Europa ha obert un nou espai, ha iniciat un procés, més tard o més pront se van a produir canvis en les estructures institucionals europees i nosaltres hem d'estar ahí, en aquesta situació. I en aquest sentit també crec que hem d'estar en el camí de reforçar principis com el de la subsidiarietat i tenim que influir perquè hi haurà impactes territorials concrets de totes les decisions que es tenen que prendre. Òbviament expressem el nostre suport a la declaració que s'ha proposat i en la que també hi hem participat i pensem que efectivament tenim que fer un seguiment estratègic de les decisions legislatives i polítiques de la Unió Europea, que necessitem una estratègia comuna precisament davant d'aquesta situació i que, evidentment, també necessitem incorporar a més regions amb capacitat legislativa per a donar una base més forta, més sòlida i amb més capacitat d'influència de la nostra associació. Finalment, indicar-los que a mi em pareix que els reptes que tenim per davant són transcendentals i la nostra veu ha de ser escoltada. La Covid, per exemple, ens va donar clarament la referència de que segurament en el futur hi haurà una unió sanitària més forta a Europa, també que les polítiques financeres i fiscals segurament van a canviar, que en la transició energètica o la Unió per l'Energia nosaltres també tenim que dir la nostra paraula, que evidentment hi ha altres elements que ens afecten en el dia a dia, com que la necessitat que la unió arancelària també ho siga aduanera real i, òbviament, polítiques essencials com ara les polítiques de cohesió o el pilar social europeu són elements que, evidentment, ens impliquen a tots, que tenen conseqüències concretes sobre el territori i és per això que, evidentment, donem suport a aquesta iniciativa i, a més, com he explicat abans, estem disposats a continuar-la activament durant l'any que ve. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, secretari. Eta orain hitza luzatzen diogu Azoreseko gobernuko lehendakaritzako idazkari orokorra den Pedro Faria e Castro jaunari. Zurea hitza. Senhor Presidente do País Basco, é um gosto, muito obrigado pela recepção aqui na sua região, na sua maravilhosa região, e cumprimento igualmente o Presidente da Flandres, os caros colegas Marianne e Elorza, também pelo caloroso acolhimento. É um gosto estar aqui convosco a discutir esta iniciativa RLEG. Desde a primeira hora, os Açores aderiram a esta iniciativa de forma entusiasta, pois entendemos que uma cooperação regional mais forte e atuante
é um elemento essencial para o processo de construção europeia e, consequentemente, para o reforço do papel das nossas regiões neste processo. Porque acreditamos no alcance de uma cooperação regional profícua, o Governo dos Açores está atento e prioriza o trabalho conjunto e articulado com outras regiões da União Europeia na promoção de um interesse comum, com vista a uma mais eficaz coordenação de posições no âmbito das políticas da União, bem como ao reforço do nosso papel como regiões com poder legislativo. Por isso mesmo somos membros da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas e que assumimos novamente a vice-presidência do Bureau Político da Comissão das Ilhas para o período 23-25, na recente Assembleia Geral que decorreu em Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, no passado dia 22 de fevereiro. Ao nível do Conselho da Europa, Organização Política Europeia, temos uma participação ativa no próprio Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa. Somos membros ativos também do Comitê das Regiões. E estamos aqui porque algo nos une. Apesar das nossas diferenças, estamos convictos da importância de reforçar a participação das nossas regiões no processo de preparação das propostas de decisão ao nível da União Europeia, com vista a encontrar soluções que melhorem e adaptem às nossas realidades e que tenham em conta as nossas especificidades. Esta ideia, esta vontade, está bem expressa na declaração final, por nós também subscrita e que foi de forma tão eloquente aqui apresentada pela Marianne, a quem gostaria mais uma vez de agradecer, a si e à sua equipa, na pessoa da Marta Marim, todo o trabalho desenvolvido, um contínuo trabalho de concertação entre as nossas regiões, unidas por um fio condutor, por um denominador comum, que nos agregou em torno deste documento, usufruindo de uma melhor Europa, melhores políticas e, acima de tudo, políticas mais adaptadas às nossas realidades. Realidades políticas muito dispares, com diferenças substanciais no que se refere ao nível de autonomia política de cada uma das nossas regiões em relação ao respectivo Estado-membro. Por isso mesmo, temos que estar atentos e vigilantes quando, quer o Parlamento Europeu, quer a Comissão Europeia, se mostram favoráveis a uma revisão dos tratados. O nosso Estatuto, o papel do poder regional, não poderá de forma alguma ser posto em causa, mas, pelo contrário, deve ser reafirmado e reforçado. Estou perfeitamente convicto que só uma reforma a nível institucional poderia beneficiar as nossas regiões. Permitam-me que vos fale no caso específico e concreto da minha região, os Açores, o arquipélago dos Açores, uma região autónoma da República Portuguesa, dotada de personalidade jurídica de direito público, onde a autonomia política, legislativa, administrativa, financeira e patrimonial se exerce no quadro da Constituição da República e do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e será no estrito respeito do disposto nesses dois instrumentos que nós, açorianos, podemos explorar oportunidades de reforçar a nossa participação e acompanhamento no processo de construção europeia. É inquestionável a importância de encontros como este, que permitem que regiões com graus de desenvolvimento diferentes, com história, culturas e idiomas diferentes, mas com problemáticas semelhantes e, acima de tudo, com interesse, um objetivo comum, o desenvolvimento das suas regiões, se une numa reflexão, num debate sobre as soluções mais adequadas a cada uma das nossas regiões para fazer face aos múltiplos desafios que ainda temos pela frente. Permitam-me também que partilhe convosco que, na nossa opinião, tal reflexão, esta que pretendemos aqui fazer, é de todo impossível no quadro do Comitê das Regiões, pelo menos no âmbito do seu estatuto atual. Assim,
Gostaria de concluir sublinhando a importância do reconhecimento formal do papel único das nossas regiões com poderes legislativos no ciclo político da União Europeia. Urge uma governação mais participativa, mais democrática, particularmente no contexto atual, que está a exercer uma pressão adicional sobre as nossas regiões, que produzem resultados no terreno, que respondem às necessidades dos nossos cidadãos europeus. Permitam-me uma referência final de solidariedade para com a intervenção do Presidente da Córsega, em que estaremos muito bem quando todos nós tivermos oportunidade, e digo com a vontade de falar português e não haver uma língua açoriana, todos nós podermos ter o direito a nos expressar nas nossas línguas próprias. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Aurrera goaz eta oraingoan Madeirako Europar gaietarako zuzendaria den Fernanda Cardoso andereari dagokio hitza hartzea. Nahi duzunean aurrera. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Basco, Excelentíssima Sra. Secretária-Geral para os Assuntos Europeus do Governo Basco, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes e demais representantes das regiões com poderes legislativos, senhores palestrantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo por me dirigir ao Governo do País Basco, a quem envio uma saudação especial e um particular agradecimento por estar a liderar esta importante iniciativa e pela forma acolhedora como nos está a receber no País Basco, nesta encantadora cidade de Bilbao. Encontro-me aqui em representação do Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, o Dr. Miguel Albuquerque, por motivos de agenda não pôde cá estar. Aproveito para vos transmitir os seus cumprimentos e, em seu nome, reiterar o empenho e compromisso da Região Autónoma da Madeira com esta iniciativa RLEG. A Madeira é um exemplo muito claro da importância que representa para o desenvolvimento integral de uma região a possibilidade de poder conduzir os seus destinos através da existência de governos, de órgãos de governo próprio. Foram as competências governativas e legislativas que a região conquistou com a criação do sistema autonómico pós-Revolução de 74, através da Constituição da República de 76, que permitiram à Madeira dar o salto ao desenvolvimento económico e social. A adesão à União Europeia em 86 também foi determinante para o processo de recuperação do atraso, a que a região esteve votada durante séculos de hegemonia de um poder estatal centralizado na capital do país. Somos uma região com poder legislativo, uma realidade autonómica diferenciada dentro do país, que não se confunde com outros níveis de poder e que tem de ser respeitada e ouvida. A mesma lógica deve funcionar ao nível da União Europeia. Temos de ultrapassar as lógicas centralizadoras e de nos afirmarmos como partes, como agentes fundamentais de promoção da tão desejada coesão económica, social e territorial e como atores principais da promoção dos incontornáveis processos de transição económica, digital e energética. Somos a primeira linha de ação, munida de uma capacidade de adaptação legislativa através dos nossos parlamentos regionais. As reivindicações que são apresentadas nesta sede, de reforço da posição e de reconhecimento em termos institucionais, não colocam em causa o forte sentimento europeu que todos respiramos. Pelo contrário, é no contexto de um forte comprometimento com os valores e princípios da União Europeia que queremos dar um passo em frente. Um apelo a uma governação multinível, eficaz, na União Europeia, que reconheça a importância do desempenho dos governos das regiões com poderes legislativos e os aportes que estas podem trazer para a União, é mais do que uma chamada de atenção para a perspectiva regional. Trata-se de um efetivo avanço no fortalecimento da legitimidade democrática da União. Como muito bem refere a declaração, que hoje subscrevemos, a tendência crescente da União Europeia, a que todos assistimos, é no sentido contrário, no sentido da centralização. Temos de reverter essa tendência, que ganha o terreno com instrumentos de resposta à crise colocados à disposição dos países pela União Europeia, como foi o caso do pacote Next Generation, em particular com o Plano de Recuperação e Resiliência. Esta referência já foi hoje aqui efetuada pelo Sr. Vice-Presidente da Flandres. Não temos qualquer dúvida da importância fundamental destas soluções encontradas pela Comissão para acudir à emergência económica e social, para aguentar o tecido empresarial na sequência da crise pandémica.
Mas a verdade é que os apoios europeus foram centralizados para os governos nacionais, que os receberam da União Europeia sem qualquer compromisso de os afetar às regiões, passando assim as regiões a depender dos humores do Governo Central para poderem aceder aos instrumentos de resposta à crise. Também no âmbito do pacote legislativo Fit for 55, encontramos várias iniciativas legislativas que centralizam as políticas no Governo do Estado, excluindo as regiões, que ficam assim à mercê dos governos nacionais. O Fundo para a Ação Climática é um bom exemplo desse tipo de políticas, assim como já tinha sido o Fundo da Transição Justa. O mesmo se pode dizer da reserva de ajustamento do Brexit, cujas verbas agora podem servir para reforçar o Plano de Recuperação e Resiliência. Tratam-se de dinheiros europeus que são canalizados para os governos centrais, sem que os governos regionais tenham uma palavra a dizer, mesmo que as suas regiões sejam mais impactadas, neste caso particular, pela saída do Reino Unido da União Europeia, do que o resto do país. Para as regiões com poderes legislativos se poderem afirmar no seio da União Europeia, é necessário que se associem a esta iniciativa RLEG mais regiões com estas competências, como também já foi hoje de manhã aqui referido pela senhora Mariana Elorza. Só assim teremos condições para, de uma forma mais consistente, avançar no sentido da criação de um fórum interinstitucional, onde regiões como as nossas possam ter uma posição mais ativa junto dos órgãos da União, influenciando a seu favor o processo de tomada de decisão. Antes de terminar esta breve intervenção, quero mais uma vez reiterar o apoio da região autónoma da Madeira a esta iniciativa, reiterar o nosso compromisso e agradecer o acolhimento que nos tem dado aqui o Governo Basco. Muito obrigada. Muito obrigada. Eta orain hitza dagokio Antonio Vicens jaunari, Balearetako gobernuko kanpo harremanetarako zuzendaria. Aurrera, zurea hitza. Eskerrik asko, moltes de gràcies, lehendakari, presidents, directors, autoritats. En primer lloc, traslladar la salutació de la nostra presidenta, Francina Armengol, que malauradament no ha pogut estar aquí, però que envia una salutació molt especial al lehendakari i a tot el govern basc. Com deia, un agraïment molt especial al país que ens acull, a Euskadi, per aquesta gran organització i per l'impuls que ha tingut durant anys amb aquesta iniciativa. He tingut la promesa de ser molt breu, a més a participar al final ja pràcticament s'ha dit tot, per tant de manera molt telegràfica subratllaré una sèrie de punts que crec que són claus el dia d'avui. En primer lloc, destacar que no només es tracta d'un problema d'autonomia, de reafirmar l'autonomia, sinó del propi funcionament de la Unió Europea, perquè com hem parlat en altres ocasions, el sistema institucional legislatiu de la Unió Europea, si al final no té en compte aquests poders legislatius, crea zones de gris. Això no m'aniré més enfora, dins la pròpia dinàmica de l'estat espanyol està passant a dia d'avui. Tenim moltes competències a nivell autonòmic i a vegades veiem que el procés legislatiu se generen aquesta pèrdua d'informació que iniciatives com aquestes poden intentar evitar. En segon lloc, jo crec que també cal que les regions canviem una mica el paradigma. Ens hem de deixar de veure com a perifèria i posar-nos al centre. Nosaltres som verdaderes regions constituents de la Unió Europea. I dic constituents perquè en la nostra legislació de dia a dia, com que en som competents, també construïm aquesta Unió Europea. Per tant, som regions constituents de la realitat legislativa de la Unió. I crec que també el nostre canvi de paradigma, posant-nos al centre, és molt important. En tercer lloc, i crec que també duent una mica el terreny que està intentant liderar ara mateix el govern de les Illes Balears amb la seva proposta de generar un pacte d'illes que desenvolupi una agenda insular de la Unió Europea, crec que és important anar a fer confluint les diferents iniciatives que tenim en marxa. Ho dic perquè precisament la pròpia declaració recull aquesta importància sobretot de fer estudis d'impacte ambiental, del fit for purpose, d'aquest, en el nostre cas, islands proofing, que incorpori dins el procés legislatiu aquesta realitat concreta de la discontinuïtat territorial que suposen les illes. Doncs bé, tot conflueix cap a la mateixa mirada. Al final de lo que se tracta amb aquesta acció crec que també és reforçar la nostra solidaritat i fer tan nostra la macroregió a l'Atlàntic
com el pacte d'illes i defensar-lo en comú, i quan vegem abusos claríssims com els que ens ha comentat el nostre amic Gil Simeoni amb aquest escàndol que suposa no poder utilitzar la llengua corsa dins les seves institucions de govern, que tots ens facem solidaris i construïm aquesta veu comuna d'aquestes regions constituents. Molt breument i per acabar, com a conclusió, hem d'intentar que verdaderament aquest lema, aquest moto de units en la diversitat sigui una realitat, perquè si no, i si anem en certs processos centralitzadors, el que ens trobarem és que ens trobarem units en el desconeixement. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Eta orain, last but not least, ja ez dakiz hizkuntzetan ari naizen, Zerdeinako ordezkariari emango diot hitza, bera da, Alberto, kontu, zurea hitza, nahi dezunean. Grazie a tutti. Sono molto veloce, mi hanno detto di fare velocissimo. Allora, velocissimo, il presidente della regione Cristian Solinas della Sardegna manda il saluto anzitutto al presidente della Euskadi e a tutti i presenti. Voleva essere qua, mi ha detto non ci posso andare, vai. Io sono qua per dire due parole velocissime su quello che il presidente crede bisogna fare. Ma quello che è successo poco fa con la isola sorella della Corsica mi ha molto colpito, questa è una cosa molto grave. La Corsica è dista dalla Sardegna a 3 chilometri e in 3 chilometri c'è la più grande discriminazione d'Europa. Noi abbiamo i poteri legislativi, loro non ce li hanno. E questa è una cosa che non possiamo accettare, perché non possono essere gli Stati a decidere se qualcuno può essere rappresentato o può non essere rappresentato. Allora forse è l'Europa che deve aiutarci a fare questo, perché noi non crediamo che gli Stati possano cambiare molto bene. Noi siamo molto, vorremmo che ci fosse un patto federativo delle regioni, vorremmo che ci fosse il federalizing process, cioè qualche cosa che va un po' oltre quello di cui stiamo parlando, perché abbiamo anche realtà insulari che hanno bisogno di ben altre competenze e di ben altre attenzioni. Noi siamo per la coesione europea, noi siamo più europeisti dell'Europa, vogliamo più coesione, perché la coesione determina l'uguaglianza dei diritti fondamentali e noi siamo discriminati. E il nostro principio di insularità che la nostra Costituzione ci ha dato è senza norme programmatiche. Sapete cosa è successo? Ci hanno dato soltanto 5 milioni di euro per la continuità territoriale. Abbiamo impugnato alla Corte Costituzionale questo ignobile provvedimento. È l'Europa che ci dovrà aiutare, non lo Stato. Dopodiché io chiudo qua una lobbying per autodeterminazione dei popoli e anche per le minoranze etnico-linguistiche, perché noi avrei voluto parlare in sardo oggi, ma per tanti motivi non l'abbiamo fatto. Lo faremo quando ci sarà il collega della Corsica, anche lui, e anche altre persone che vogliono parlare con la propria lingua, perché tutte le lingue formano l'Europa. La dichiarazione ci sta benissimo, la Sardegna si candida a ospitare la prossima riunione, se la vogliamo fare, con un bellissimo clima. Noi abbiamo un clima meraviglioso, anche adesso io posso andare al mare a fare il bagno, altri hanno la neve, quindi se ci vogliono venire sarà molto utile. Vi ringrazio con questa battuta, sperando che questa cosa sia nel segno della fraternità, ed è l'unica cosa per la quale ci dobbiamo battere adesso. Grazie di cuore a tutti. Grazie a lei, prossima volta ne parleremo in corso. In sardo, scusi. Eta orain, lehen parte honen amaiera emango diogu. Momentu batez tarte bat dugu, kafetxo bat hartzeko, eskatuko dizuet mesedez 10 terditarako, 11 terditarako hemen bueltan izatea, zehor hasiko dugu bigarren saioa, eta ordura arte aprobetxatu eta honegin. Good morning to you all. It is a pleasure to have you here. We will now start another discussion
on RLEG and with our eyes put on the future. We have here very interesting panelists that will be able to shed us some light on the future in order to stimulate this discussion that is already more vivid than ever. So before I ask three simple and maybe tricky questions to my panelists, I will first introduce them. So I'm pretty sure that many of you already know them, but I will, even though, just give a brief presentation of each one of them. So I will start with Mr. Herman Van Rompuy. He's a former Prime Minister of Belgium and President Emeritus of the European Council. Today, Mr. Van Rompuy is President of the College of Europe in Bruges and active as Honorary President of the European Policy Center. Mr. Alain Lamassoure is a former MEP, member of the Convention on the Future of Europe, former French Minister for Budget and European Affairs. Good morning to you. Mr. François Alfonsi is a Corsican MEP for the Greens IFA. Mr. Alfonsi works to strengthen the role of regional and local authorities, particularly regions with legislative powers, in EU decision-making and promotes multi-level governance. Mr. Colin Cicluna joined the Ministry of Foreign Affairs of Malta in 1994. In December 2019, Mr. Colin Cicluna was appointed as head of cabinet to the Vice President of the European Commission for Democracy and Demography. Last but not least, Mrs. Alison Hunter is a highly experienced Brussels-based policy consultant and advisor. Mrs. Hunter is a senior advisor to Brussels-based think tank European Policy Center in cohesion policy, regional innovation, and industrial growth. That said, I will now turn to my questions, and I will first start with Mr. Herman Van Rompuy. My first question would be, could you please give us your views on the pertinence and relevance of the role of regions with legislative powers in the integration process of the European Union? Dank u voor mij het woord te geven. Laat me eerst zeggen dat ik in november het genoegen had van in Bilbao te zijn. Ik moest daar spreken voor de universiteit. En ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om in Guernica het parlementsgebouw ook te bezoeken. Dus ik voel me heel vertrouwd met de plaats waar jij nu vergadert. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om de minister-president van mijn regio, Vlaanderen, te begroeten, die daar straks het woord heeft gevoerd. Dames en heren, ingaande op de vraag die daarnet is gesteld, als we de tendensen van de laatste decennia observeren en analyseren, dan zien we een dubbele beweging. Eén van schaalverkleining en een andere van schaalvergroting. Dat is een gekend verschijnsel. De eerste schaalverkleining beantwoordt aan een menselijke behoefte van meer nabijheid, proximiteit, zoals men dat soms zegt, meer nabijheid van bestuur en ook een grotere emotionele identificatie met het bestuursniveau. En dus die schaalverkleining beantwoordt aan een groeiende behoefte in een wereld waarin mensen onzeker en angstig zijn. De tweede schaalvergroting, meer Europese samenwerking en integratie, beantwoordt aan een economische en een politieke noodzaak, gezien de globalisering en nog meer in een sterk veranderende geopolitieke context. Die twee bewegingen hoeven niet contradictorisch te zijn. Ik zou zelfs zeggen, ze versterken elkaar. Omdat ze beantwoorden aan twee verschillende uitgangspunten. Ze hebben iets gemeenschappelijks ook. Is te zeggen, een overdracht van bevoegdheden of van nationale soevereiniteit, respectievelijk naar beneden, als ik dat woord mag gebruiken, en naar boven, naar het Europese niveau. De centrale instellingen, de centrale organen van een lidstaat blijven sterk, maar veel minder sterk dan destijds. Er is ook nog een andere vorm
van gemeenschappelijkheid tussen het regionale en het Europese, maar dan in een negatieve zin. Op alle niveaus van bestuur, ook op het lokale vlak trouwens, stelt zich het probleem van vertrouwen in democratische instellingen. Natuurlijk is dat zogenaamd democratisch deficit van een andere aard op het fysisch ver verwijderde Europese niveau in vergelijking met het lokale en het regionale niveau, die beide een groter potentieel hebben voor een democratische betrokkenheid. En dat is natuurlijk, dat hoger potentieel is nog meer het geval voor regio's met wetgevende bevoegdheden. Dus op alle fronten van bestuur, op alle fronten moeten we vechten voor een sterkere democratie van de Europese Unie en in de Europese Unie. De beweging naar schaalverkleining, hoewel ik van dat woord niet hou, de beweging naar schaalverkleining kan de vorm aannemen van decentralisatie, maar natuurlijk ook van federale of quasi-federale structuren. Ik kom uit een land dat de jongste halve eeuw het ontstaan zag van gewesten en gemeenschappen met exclusieve bevoegdheden op alle domeinen van het maatschappelijk leven. Met wetgevende akten die niet ondergeschikt zijn aan centrale instellingen. Wij kennen in België niet de hiërarchie van de normen. En deelstaten die ook een eigen internationaal rechtelijk statuut kennen, met het recht eigen verdragen te sluiten op de domeinen waar dat zij binnenlands voor bevoegd zijn. Dat is nogal uniek tussen de regio's met wetgevende bevoegdheid. Ook op het Europese vlak kan België geen standpunt innemen op domeinen die tot de bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen behoren, tenzij in consensus met hen. De regio's zijn dus nu reeds relevant voor de Europese Unie, de Belgische regio's, indien ze tenminste onderling overeenkomen binnen de Belgische delegatie. De Unie blijft formeel een Unie van lidstaten, maar een aantal van die lidstaten hebben sterke regio's. Daarnaast is de Europese Unie ook een Unie van burgers, zeker voor burgers die zich nauw verbonden voelen met hun regio. Dames en heren, ik durf niet zeggen dat willen de regio's met wetgevende bevoegdheden een relevante rol spelen binnen de Europese Unie, dat ze zich moeten inspireren aan het Belgisch model dat trouwens verre van voltooid is. En toch is er in elk van de lidstaten een institutionele versterking nodig, een institutionele versterking die de weg naar een grotere internationale erkenning van die deelstaten mogelijk kan maken. Daarnaast is de rol van de regio's met wetgevende bevoegdheden is er een rol die ze kunnen spelen binnen het comité van de regio's. En de vraag stelt zich ook natuurlijk hoe groot, hoe belangrijk de rol is van dat comité van de regio's binnen de Unie zelf. Dus het is welke rol spelen uw regio's binnen het comité van de regio's en welke rol speelt het comité binnen de Unie. Vandaag zijn de adviezen van het comité van de regio's politiek weinig of niet relevant. In de conferentie voor de toekomst van Europa zijn suggesties gemaakt een jaar geleden om die adviezen van het comité van de regio's een hogere status te geven. Het minste wat de commissie kan doen is uit te leggen waarom ze adviezen van het comité niet wenst in te volgen. Ik weet dat de versterking van de rol van de regio's met wetgevende bevoegdheid in het comité van de regio's geen eenvoudige zaak is. Zeker omdat ook het lokale niveau met zijn bijna 1 miljoen politieke mandatarissen, waarvan trouwens vele Franse mandatarissen zijn, een belangrijke rol claimen. Mijn advies is, wat niet mogelijk is formeel, doe het dan informeel. Dat was ook mijn filosofie toen ik voorzitter was van de Europese Raad. Wat niet formeel in de verdragen is voorzien, kan informeel wel in de praktijk gerealiseerd worden. Niets belet trouwens de commissie of de Raad van Ministers rechtstreeks
informeel contact te hebben met regio's met een wetgevende bevoegdheid. Eigen standpunten van die regio's, uw regio's, binnen het comité van de regio's en buiten dat comité, kunnen een grotere visibiliteit geven, precies aan de groep die jij vertegenwoordigt. De European Policy Center heeft hier heel concrete voorstellen voor gedaan. En ik laat het over aan Alison Hunter van dat CEVES uit de doeken te doen. Ik ben alleen maar een erevoorzitter, nu sinds enkele weken erevoorzitter van de European Policy Center. En tenslotte, ik verwijs ook naar wat ik gezegd heb, precies om een grotere rol van de regio's met wetgevende bevoegdheid te hebben binnen de Europese Unie, naar wat ik gezegd heb, van een grotere betrokkenheid in elk van uw lidstaten, van die regio's, bij het standpunt van de lidstaat zelf. Eigenlijk de veiligste weg om meer impact te hebben op het Europese beleid is ook via uw eigen lidstaat. Maar ik realiseer mij dat dat een grote opgave is in elk van uw lidstaten, maar ik hield eraan van te zeggen dat in de Belgische context, hoewel ik ook herhaal dat de hervormingen van België niet ten einde zijn, maar in de Belgische context daar al een hele grote weg is afgelegd. Dank u wel voor die eerste vraag. Thank you. So maybe, I don't know if you want to answer now or just... I'll pick it up later. Yeah. Okay, great. So now we could now go to Mr. Alain Lamassoure, answering the same question that I asked, please. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement basque d'avoir organisé cet événement important et en même temps le remercier pour son invitation. Depuis plusieurs années, le Lehendakari Urkullu a été un pionnier avisé et efficace de la cause régionale dans la construction de l'Europe. Et la réunion d'aujourd'hui en est une illustration impressionnante, même si un certain nombre d'entre nous, pour des raisons liées à leur situation professionnelle dans leur pays, n'ont pas pu être physiquement présents à Bilbao. C'est le Lehendakari Urkullu et son équipe, je salue particulièrement Marian Elorza et Marta Marin, qui ont lancé ce réseau RLEG. Un mot aussi pour saluer le grand Européen qui vient de s'exprimer, Herman Van Rompuy, unanimement apprécié et respecté dans toute l'Union. Le débat a eu lieu, le débat sur le rôle des régions, une première fois avec le traité de Maastricht en 1992. Il a abouti à la création du comité des régions. Je note qu'à l'époque, même les gouvernements de pays très centralisés, comme la France, et à l'époque le Royaume-Uni, en ont accepté le principe que défendait à l'époque le Royaume d'Espagne. Le premier président du comité des régions a d'ailleurs été un Français, qui était le président d'une région qui s'appelait Languedoc-Roussillon, qui était le partenaire naturel de la puissante Catalogne. La qualité du travail accompli par le comité des régions n'est pas en cause. Ses élus, ses travaux, ses agents méritent l'éloge, mais la portée de ses délibérations et de ses rapports souffre de son rôle limité et de sa composition hétérogène. Et là, j'appuie ce que vient de dire Herman Van Rompuy. Un rôle limité, puisqu'il a été créé comme un organe de conseil d'un Parlement qui lui-même était encore réduit à un rôle largement consultatif. Alors certes, depuis 2009, le traité de Lisbonne a fait participer pleinement le Parlement au pouvoir législatif, mais rien n'oblige le Parlement ou le Conseil des ministres à tenir compte des avis du comité des régions. Et puis sa composition est hétérogène.
Les auteurs des traités ont volontairement voulu éviter de créer une assemblée dotée d'une forme de légitimité représentative, si bien que le comité des régions est un forum composé d'élus de collectivités territoriales des niveaux les plus variés, y compris de petits villages, et le mélange, le cocktail étant laissé à la discrétion de chaque État. Ce problème s'est aggravé avec le temps. De nouveaux traités ont donné de nouvelles compétences à l'Union, avec des risques de contradiction avec les compétences, de conflit avec les compétences régionales dans certains États. Il y a eu l'élargissement à de nouveaux États membres. Il y a eu des réformes intérieures dans certains pays, tantôt pour décentraliser davantage, tantôt, j'ai entendu les témoignages ce matin, pour recentraliser dans les procédures. Et en particulier, pour citer un seul exemple, l'entrée dans l'Union européenne de petits États, voire de micro-États, pose un problème d'égalité des citoyens comme un problème d'égalité des territoires. Malte est moins peuplée que le Land de Bremen en Allemagne, le plus petit des 16 régions, des 16 Länder allemands. La population de Malte représente 1/700e seulement de la population européenne. Mais Malte est représentée dans toutes les institutions de l'Union. Le débat a eu lieu de nouveau lors de la Convention pour l'avenir de l'Europe il y a 20 ans. Nous avons à ce moment-là été quelques-uns à proposer que le fait politique régional soit expressément pris en compte dans les traités. Et à l'époque, on espérait que ce traité serait constitutionnel. Il fallait faire prendre en compte, dans la politique européenne, la manière dont nos États sont conçus, sont gouvernés, sont administrés. L'organisation territoriale de chacun reste une compétence exclusive des États, mais si des États délèguent des pouvoirs importants qui peuvent être partagés avec le niveau européen, ces acteurs ne peuvent pas être ignorés. Et naturellement, c'est le cas des régions à compétences législatives. Nous avons proposé 3 amendements complémentaires à introduire dans les traités. D'abord, l'obligation pour la Commission d'assurer la consultation des régions concernées par des projets de texte qui interviennent dans des champs de compétences régionaux. Et au fond, j'ai bien entendu ce qu'a dit Herman Van Rompuy, c'est-à-dire rendre obligatoire au niveau européen ce qui se fait en Belgique. Deuxième amendement, la possibilité pour les régions de passer des contrats directement avec la Commission pour la gestion des fonds de cohésion, des fonds structurels ou d'autres lignes budgétaires qui entrent dans leurs compétences. Le président de Flandre, le président Jean Jambon, ce matin, a donné un exemple très frappant des problèmes concrets que pose la mise en œuvre du plan de relance européen extraordinairement important, considérable, qui a été adopté en 2020, et il a expliqué la manière dont cela a été mis en œuvre en Belgique. Enfin, troisième amendement, la possibilité pour une région de saisir directement la Cour de justice de l'Union lorsqu'un texte européen viendrait empiéter sur ses compétences. Dans le contexte politique de l'époque, malheureusement, cette initiative s'est révélée prématurée. Je suis heureux que la déclaration de Bilbao reprenne la philosophie. Elle y ajoute une idée de bon sens, sur laquelle on reviendra peut-être, qui est la création d'un forum associant les représentants de ces régions. Je vous remercie. Thank you so much. I will then give the floor to Mr. François Alfonsi. Oui, bonjour et merci de l'invitation et un salut au président Orkoulou dont le rôle dans cette conférence et en général pour la promotion des nations sans État en Europe est très important. Moi, je souhaite par mon intervention attirer l'attention sur la difficulté qu'a la construction européenne si elle ne répond pas aux attentes de ses citoyens. Or,
la situation que nous partageons, Corse, Basque, Catalan, et puis aussi minorités hongroises de Roumanie et d'autres, et bien d'autres, ce sont des millions de citoyens européens qui attendent une reconnaissance juste et digne de leur participation à la construction de l'Europe. Le peuple basque a participé à l'histoire de l'Europe et le peuple basque veut participer à l'avenir de l'Europe. Et je crois que c'est très important de lui donner cette possibilité. Alors, dans le cadre de la construction européenne qui s'est battue autour des États, nous sommes dans une sorte, pour nous, de difficulté institutionnelle. Élargir le cadre par la voie de l'indépendance est très compliqué, on l'a vu dans l'exemple catalan, et puis les conflits ne règlent rien en Europe. En Europe, c'est la discussion, c'est le débat, c'est le dialogue qui permettent d'avancer. Encore faut-il que chacun soit entendu et que chacun puisse défendre son point de vue. Et la question des régions constitutionnelles, telle qu'elle est aujourd'hui mise en avant, telle qu'elle avait été mise en avant lors de la définition du traité de Lisbonne, malheureusement en vain, et telle qu'elle est remise, je pense, d'actualité avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est vraiment une démarche institutionnelle qu'il faut poursuivre et qu'il faut favoriser, car sinon, on aura des millions d'Européens qui estimeront que dans l'Europe telle qu'elle s'est construite, ils n'ont pas la place dans le futur de l'Europe que justifie leur participation à toute l'histoire de l'Europe. Et ça, c'est un problème d'égalité pour les peuples et c'est un problème donc de crédibilité de la construction européenne, de sa capacité à être l'avenir de tous. Je vais prendre quelques exemples, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs députés européens dans un intergroupe qui justement soulève ces questions de façon très très assidue, et nous essayons, avec des grandes associations de la société civile, de faire entendre notre voix. Par exemple, le Minorité CIFPAC a été une des grandes initiatives citoyennes européennes qui, malheureusement, n'a pas été du tout prise en compte par les institutions européennes. Et je crois que les institutions européennes doivent faire attention à ces minorités. Elles doivent y faire attention parce que faire, comme cela a été dit dans le cas du Minority CIFPAC, une réponse disant que tout ça c'est la compétence des États, c'est une réponse qui est tout à fait malsaine, car on sait très bien que si la langue corse est en difficulté en Corse, c'est justement à cause de l'État français. Et la récente décision de justice dont Gilles Simeone y a parlé tout à l'heure, concernant la langue corse, dans les débats de l'Assemblée de Corse, par les élus de la Corse, puisse être quelque chose d'illégal, c'est quelque chose de tout à fait antidémocratique. Et dire qu'on s'en remet à l'État français pour l'avenir de la langue corse, avouez que c'est quand même très très paradoxal quand on sait que si la langue corse en est là, c'est justement à cause de l'État français. Et pareil pour la langue basque, qui a été pendant au moins de longues décennies traquée par le pouvoir franquiste, etc. Donc l'Europe doit quelque part prendre en compte le problème des minorités, et la façon de le faire dans le cadre institutionnel, c'est évidemment de ouvrir les portes aux régions qui représentent ces minorités. Et les portes, ce doit être les portes de la gouvernance, ce doit être aussi une façon différenciée d'aborder ces régions qui ont un contenu institutionnel fort par rapport aux régions de droit commun ou aux régions qui sont purement administratives, certaines d'entre elles n'ayant même pas une assemblée élue pour les représenter dans le cadre de certains pays d'Europe. Donc, il y a vraiment une approche différenciée. Cette approche différenciée, le président Van Rompuy l'a peu évoquée, elle est un petit peu en place dans le cas particulier de la Belgique, puisque ce sont alternativement, par exemple, des ministres wallons et flamands qui siègent pour représenter la Belgique au Conseil. Donc, il y a sans doute dans l'esprit de ce précédent, des espaces à ouvrir, des espaces institutionnels qui consistent à dire que quand on touche à une compétence qui va impacter une réalité institutionnelle forte comme le peuple basque par exemple, il a voix au chapitre, non pas contre, mais à côté de l'État espagnol pour pouvoir être entendu dans ses revendications propres, d'autant plus quand il s'agit de sujets délicats, sensibles, comme je l'ai exprimé à propos de la langue,
où, par définition, on sait qu'il peut y avoir un conflit entre l'État central et la région concernée. C'est très très important d'avoir cette respiration démocratique qui permette à chacun d'être entendu, à chacun d'être pris en compte et à chacun d'être certain qu'il pourra se faire entendre quand il est dans une situation de blocage, telle que par exemple nous la connaissons aujourd'hui en Corse et dont nous espérons sortir grâce aux discussions qui viennent de s'engager avec le gouvernement. Thank you so much for your input. Now I will turn to Mr. Colin Sincluna. I suppose that will bring us a different insight on the topic. Yes. First of all, thank you very much for the invitation to join this event. It's really a great pleasure to be here in Bilbao and to be able to listen to these discussions. I was one of the organizers of the Conference on the Future of Europe. And it's precisely from this perspective that I'm interested in this debate, and particularly on two points in particular, which I'd like to develop a little further. Because from what I've heard and from what I've seen also in the declaration that has been adopted today, there are two very important elements where I think we have objectives which are in common. There are many others, of course, but there are two in particular within this context. And one is that this initiative is calling for more Europe. And this was one of the outcomes of the Conference on the Future of Europe. It's also an initiative that looks very closely at the interests of citizens. And I think one of the lessons we learned through the conference is that we need to reach out more to citizens. We need to find ways to bridge towards citizens in a way that's meaningful, that is effective, and that is relatable, because there is a lot about Europe that ordinary citizens cannot relate to. And we need to make an effort to make sure that what is happening at the European level is not only perceived as something that is very far away, but it is actually very local as well. And there are issues that people can and should be taking a very direct interest in. And this is where I think that the members of this initiative can play an extremely important role in bringing Europe closer to the grassroots and bringing Europe closer to citizens. Because there are limits to what we can do from Brussels. And in fact, we need to push out, we need to burst the Brussels bubble, and we need to find ways to interact more closely. And I think there is no one better placed than the members of this initiative and others across the entire continent who can create this bridge. Now, when we talk about integration and having more Europe, I think we need to. We all realize that this is not a given. After the Conference on the Future of Europe, there were many who called for a convention to implement the outcome of the conference, to be able to have more integration, to be able to have closer unity among the member states of the European Union. However, there are also some who are calling for this convention because they want to dilute the integration. They want to go back to a situation where there is less Europe. So I think we also need to be very careful that by calling for certain reforms, for calling for certain steps in a particular direction, we are not also opening the door for others who want to take us back. Also, I think the Conference on the Future of Europe, and there are many things one can criticize about it, there are many lessons to be learned from it, but I think one of the many lessons learned is that if we do make an effort, we can engage with European citizens in a multilingual environment, in a cross-border manner, and not only focusing directly on the specific, let's call them markets, or the specific member states or regions or towns or villages. We can do this in a way which is inclusive across the board. And this pan-European environment, this belonging to Europe, is something which I think citizens
do not necessarily appreciate yet. And it's something that we need to, I think, bring into the political discourse in a more substantial way. Because many of us can define easily what it means to be from our country or from our region or from our city, but it's very difficult even for somebody like me who's lived in Brussels for many years and worked in the European institutions for many years to explain what it means to be European. And I think that this is something we also need to encourage very much. I think we have many opportunities to do this, and this kind of event, but also all sorts of dialogues that can be organized can help to bring Europe closer to citizens. But I think that the members of this initiative, the actors in this initiative, are certainly among the most important actors, and I'm sure that we would be very interested to hear your ideas and to do more to be able to achieve this together. By the way, I would also add that when we were setting up the structures of the conference, it was the European Commission that insisted that regional and local authorities should be represented more in a more significant way in the plenary of the conference, because initially the number that was proposed was a much smaller number of representatives, and it was the European Commission that insisted that this needed to be doubled, if not more, to make sure that the voice of all levels of governance can be given the space that they deserve. I think that when we look for more Europe, it is also important that we appreciate what the citizens are telling us that they want. And I'm very glad to see that the declaration and many of the speakers made reference to the fact that 2 of the 49 proposals coming out of the Conference on the Future of Europe were very specifically targeting this call for more multi-level governance, for more subsidiarity, and for a greater role for regions in the European scenario. And this is something that the Commission, from within its possibilities, will certainly be looking to try to implement and to put into practice. Thank you. Thank you so much. I will then now, last but not least, give the floor to Mrs. Hunter. Thank you. Thank you very much for the invitation to join you all today. Thank you to the Basque Country for hosting, and I'm very, very happy to be here. The report from the European Policy Centre has already been picked up on by Mr. Van Rompuy, and I will refer to that quite a bit in my intervention, but I want to update it a bit as well, because even since then a lot more has happened. But one of the key recommendations in the European Policy Centre report related to structural dialogue with EU institutions, and I believe this is at the core of gaining strategic traction for the RLEG initiative. However, that is not inevitable, and it will not be straightforward. Europe's future lies at a new crossroads in the context of crises and geopolitical challenges, and the current space for progressive debate is rather limited. Therefore, efforts to carve out a unique position, a compelling narrative, and a clear delivery plan need very careful consideration. And I want to draw on 3 points from the EPC report from last year that I think have more importance now than they did even before. The first of these has already been mentioned. It's about tackling growing perceptions of an EU democratic deficit. The crisis period since 2020 has called for a bigger state role. There's no immediate or short-term pathway away from this. But it does feed a populist narrative about the EU's creeping grip on dismantling national sovereignty and that it creates a democratic deficit. Sitting at the boundary of citizens, member states and EU decision-making, the RLEG initiative could help to unpack this issue with solutions for how to address this worrying trend. There can be no EU integration when citizens perceive an EU democratic deficit. Our EPC analysis and consultation work found that there was a relationship between perceptions of an EU democratic distance challenge and the effectiveness of its multi-level governance system. And this has been sorely tested in an era of crises and shocks.
And as we know, it's at the EU level that the fears of EU citizens are often played out. Rapid EU responses to the health pandemic, to then relating to its impacts and marshalling support for Ukraine have been activated and driven through top-down action. Was there a better or a different way to do this? Certainly our multi-level governance system has a default top-down orientation, and not least when extraordinary responses are called for. The key question that this begs is whether, with reflection, we should now seek to reform our multi-level governance systems to improve how we deliver EU support and policies. And this issue matters enormously for the 2023 review of the multi-level financial framework, which is happening this year. There is a critical need to evidence the negative impacts of a centralising tendency, especially over the last years, and to consider whether that's really the best direction of travel for the European project. And I believe that the RLEG initiative can make an important contribution to this. The second point that I want to pick up on from the report is about re-energising how EU territories connect to each other and how that's critical for EU integration. Depleted capacity, tensions and drift are all current challenges across EU regions. A bold new effort is required to revitalise a spirit of solidarity. And indeed, with discussions underway about the future cohesion policy, there's clearly a need to reposition the EU's internal collaboration agenda. Ambitions have already been outlined, for example, for the Net Zero Industry Act, implying that at least 40% of EU's strategic net zero technologies are manufactured within the bloc by the end of the decade. Comparing that to our current baseline of performance, this is a massive challenge, and it requires a reset of what we mean by EU collaboration across our territories. And I believe that RLEG could champion this agenda. The EPC study argued for greater recognition of the role that regions with legislative powers play as strong connectors between the EU project and citizens. But I also think that we need to make a stronger case for improving how regions and territories connect to each other. The crisis period since 2020 has made that more challenging. We've seen, as we heard from Mr. Van Rompuy, social distancing, the asymmetric crises impacts across different territories. These issues have compounded with risks to the EU's solidarity commitment and ethos, and we risk a structural break in our EU solidarity and cooperation commitments. That poses a very, very serious threat to European integration. The EU needs a new cooperation boost to avoid further fragmentation, and having the capacity and the means to activate this matters. And again, I think that you're ideally positioned with that capacity and the means to take this further within and beyond the initiative. The final point is about a new push for territorial cohesion. And I don't mean cohesion only within cohesion policy. Cohesion for Europe. It was talked about this morning. It is needed in the wake of the asymmetric impacts of recent shocks and crises. There's a very worrying distance between the rhetoric that we have heard about in the Commission's 8th Cohesion Report and the action we're taking on the ground to actually address it. There's a default risk of further perpetuating the EU's winners and losers dynamic. And with this, the RLEG regions are again well positioned to step up as leaders in the exploration of tools and approaches, including place-based policy making, territorial impact assessments that drive new evidence of what is needed at the local level in terms of capacity, governance, investment and direction to address local resilience. And in doing so, RLEG can act as living labs and real examples of place-based policy making in action. A massive acceleration of EU responses to geopolitical challenges is underway, and this will have very different implications for different EU territories. The OECD recently published a report on how Green Deal targets are impacting on the industrial transition trajectory of different EU territories, and the largest manufacturing bases are taking some of the biggest hits.
Again, RLEG regions can adopt a front-of-foot role in monitoring and responding to these impacts. The EPC report recommended that the initiative takes a lead role in exploring territorial impact assessments. That implies a significant investment from data gathering to analysis and diffusion of results. The EU has very few current responses to building long-term resilience across EU territories, but the RLEG initiative could lead an effort. I'll stop there. I probably talked for too long. No problem. Thank you. In order to be more effective, and I would have two other questions for each one of the panelists, but maybe I will merge them since the third question is quite simple and straightforward, and the second one is more tricky and more complex, let's say. So maybe I will just merge them into one so we can be more effective in our discussion. So my second question and third that I will put together, I would start again with Mr. Van Rompuy. How do you see the evolution of this debate on RLEG, taking into consideration the current geopolitical context and the further discussion on the future of Europe? And finally, the most importantly maybe, could you give us a piece of advice to the RLEG initiative? This is the last part, maybe the most important, but still I had to raise this question. Thank you. Dank u voor die tweede en die derde vraag. Persoonlijk denk ik niet dat er vandaag een politieke wil is bij de grotere lidstaten en ook bij de andere om tot een conventie te komen zoals we die gekend hebben een aantal jaren geleden en die geleid hebben tot het verdrag van Lissabon. Ik denk niet dat daar een echte politieke wil is, ondanks publieke verklaringen na afloop van de conferentie over de toekomst van Europa een jaar geleden. De vraag is trouwens of dat wenselijk is, of zo'n conventie er moet komen. Precies omwille van de geopolitieke toestand waarop u allusie hebt gemaakt. Een conventie zou misschien een grote verdeeldheid binnen de Unie blootleggen op een ogenblik dat we grote nood hebben aan eenheid. Eenheid zeker in het licht van de oorlog die aan onze grenzen op dit ogenblik plaats heeft. Wat wel mogelijk is, op een pragmatische wijze, wat wel mogelijk is, zijn wijzigingen in het meervoud in de verdragen. Dat is iets anders in mijn ogen dan een wijziging in het enkelvoud van de verdragen. Dat is meer dan gewoon maar spelen met woorden. Een volledig herdenken, zoals dat in een conventie zou gebeuren, een volledig herdenken van de Europese Unie. Ik denk niet dat dat op dit ogenblik aangewezen is, maar wel wijzigingen in het meervoud in de verdragen. Een groep van wijze mannen en vrouwen, van jongeren en ouderen, zou dat werk precies van wijzigingen in de verdragen kunnen voorbereiden om de Unie efficiënter en democratischer te maken. In de lijn trouwens van vele besluiten van de conferentie over de toekomst van Europa. Die groep zou een lijst van wijzigingen kunnen opmaken, waaronder ook deze die de regio's trouwens aanbelangt. En met die oprichting van die groep, daar moet niet mee gewacht worden. Het moment waarop hoe dan ook over wijzigingen van de verdragen moet gesproken worden, is ten laatste bij de uitbreiding van de Europese Unie, die enlargement, waarvan ik hoop dat ze er eerder vroeg dan laat komt. Maar moet dat moment van de uitbreiding voorbereiden. En daarom zeg ik, een groep van mensen die daar de taak toe krijgt, zou heel sterk aangewezen zijn. Geen verruiming zonder verdieping. Die onvermijdelijke ontwikkeling, dat verruiming moet samengaan met verdieping ook, moet voorbereid worden. Zo niet, begaan we weer de fouten van het verleden. En dus om de agenda
ook voor het inbouwen van een veel sterkere regionale dimensie in de Unie, om die agenda eigenlijk concreet te maken, zou een discussie naar aanleiding van de enlargement van de Unie en de verdieping van de Unie een hele goede gelegenheid zijn. De uitbreiding moet er komen om geopolitieke redenen. Geopolitiek begint thuis, at home. Geopolitiek begint at home in Europa zelf. Hoe kan men een rol spelen in de wereld als men op zijn eigen continent een onvoldoende rol zou spelen? Zoals gezegd moeten de verdragen de Unie democratischer en efficiënter maken in haar besluitvorming, inclusief de regionale dimensie die hier zo vooraan staat op de agenda van deze bijeenkomst. Om nu een advies te geven, ik heb reeds in mijn 2 tussenkomsten een aantal suggesties gemaakt en ook namens de European Policy Center zijn er een ganse reeks van suggesties gemaakt. Sommige vragen eigenlijk geen wijziging van de verdragen. Sommige vragen zelfs geen wetgevende initiatieven, maar sommige kunnen zelfs op het informele vlak gerealiseerd worden. We hebben een brede range van mogelijkheden om de regio's, zeker die met wetgevende bevoegdheid, nauwer te betrekken bij de taken van de Europese Unie en bij de besluitvorming van de Europese Unie. En dat is mogelijk op één voorwaarde, dat daar de politieke wil toe is. En om die politieke wil sterker te maken, zijn bijeenkomsten als vandaag bijzonder nuttig. Dank u wel. Thank you. I will also ask the same questions to Mr. Mamassou, s'il vous plaît. The same 2 questions, please. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je distinguerai 2 temps. Premier temps, les principales solutions peuvent être expérimentées dès maintenant par un accord politique, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Herman Van Rompuy, sans attendre des changements de traité, même si ces changements sont nécessaires. Je pense par exemple aux propositions 39 et 40 de la Conférence pour l'avenir de l'Europe qui ont été évoquées par Marianne et Lorsa ce matin. C'est ce qu'on a fait dans le passé à de nombreuses reprises sur les sujets les plus variés. Par exemple, en signant un accord qu'on appelait cadre financier pluriannuel, les 3 institutions, Parlement, Conseil, Commission, se sont entendues pour oublier complètement le traité européen dans un sujet fondamental qui est la mise au point du budget pendant 20 ans. Ça n'a été qu'au bout d'une vingtaine d'années qu'on l'a introduit formellement dans les traités. De la même manière, la procédure du semestre européen a abouti à une réunion annuelle de la semaine européenne, a abouti à une réunion annuelle du Parlement européen avec tous les parlements nationaux, et je me souviens que la première fois que nous l'avons fait, c'était Herman Van Rompuy qui présidait le Conseil européen, nous l'avions invité, et il m'a fait la remarque, c'est exactement l'Assemblée parlementaire, l'interlocuteur parlementaire, qui est au niveau du président du Conseil européen. Un nouveau traité mettra dans les institutions, sans doute, cette procédure de la semaine européenne. Donc, de la même manière, le forum qui est proposé aujourd'hui par la déclaration de Bilbao peut être établi par un accord politique entre les institutions. J'ajoute que la campagne électorale européenne de l'an prochain sera l'occasion pour les familles politiques qui le souhaitent de s'approprier pleinement la dimension régionale dans leur programme politique européen. Par exemple, je n'appartiens pas à la même famille politique que mon ami Nicolas Alfonsi, qui vient de s'exprimer en tant qu'élu corse, mais je partage cette cause. Et moi, j'appartiens au Parti populaire européen. Si la fin de mandat du Parlement et de la Commission actuelle n'était pas propice à un progrès,
il faut mettre tout en œuvre pour que cette dimension régionale figure dans le mandat de la prochaine Commission européenne. Ça, c'est le premier temps. Puis dans un second temps, je crois que, hélas, la réapparition de la guerre totale aux portes de l'Union, va rendre la révision des traités, d'une manière ou d'une autre, beaucoup plus urgente qu'on ne le pensait l'année dernière encore. Je rejoins là encore le sentiment de Herman Van Rompuy. La méthode de la Convention, qui avait si bien réussi il y a 20 ans, n'est pas du tout adaptée pour les temps actuels. Elle serait inefficace ou même éventuellement pire, contre-productive. Et je pense, comme lui, qu'il faut aussi mettre à jour, adapter notre système de gouvernance et de prise de décision avant de réaliser cet élargissement. Et donc, c'est en quelque sorte le contrat social entre pays européens qui a besoin d'être refondé. Il faut en trouver la méthode. Mais il faut se dire que dans cette refondation, l'ouverture de notre système à la dimension régionale sera un point essentiel. Et je terminerai en disant que notre slogan « Unis dans la diversité » a au fond connu 3 âges différents. Au départ, on pensait tous que l'unité et la diversité étaient 2 objectifs contradictoires et qu'il fallait au fond essayer de les équilibrer, parvenir au bon équilibre. Puis on s'est rendu compte, notamment au moment de la Convention européenne, il y a 20 ans, que ça n'était pas contradictoire et qu'on était tout à fait capable de les mener ensemble, en même temps, et d'avoir une unité européenne qui respecte pleinement la diversité sans que ça soit contradictoire, au contraire. Et maintenant, nous en arrivons à une 3e période, en tout cas c'est mon sentiment personnel, où nous rendons compte que l'Europe a besoin à la fois de plus d'unité, bien sûr pour faire face aux défis extraordinaires d'aujourd'hui, mais aussi de plus de diversité. Il nous faut augmenter les 2. Ce qu'un observateur attentif de la politique européenne, Henry Kissinger, prestigieux universitaire et homme politique, a écrit, je cite sa phrase en la traduisant en français, dans son dernier ouvrage, à propos des membres de l'Union européenne, je cite, « Les Européens sauront-ils trouver le degré de diversité qui leur est nécessaire pour parvenir à la bonne unité ?» Fin de citation. Donc Kissinger nous encourage à mieux tenir compte de notre diversité si nous voulons être plus unis. Parce que le sentiment des peuples repose d'abord sur la région, sur la nation, et si chacun se sent à l'aise dans sa région, dans sa nation, à ce moment-là, il peut se sentir à l'aise et il sera efficace en travaillant avec ses partenaires au niveau européen. Thank you so much for your opinion. I will now ask the same 2 questions in a very short comment to Mr. François Alfonsi. Thank you. Oui, il y a un petit trou de traduction, mais je pense que je suis en ligne. Moi, je crois, comment voit-on un peu la situation actuelle est effectivement très paradoxale. Ce qu'a dit M. Van Rompuy tout à l'heure est assez illustratif, car effectivement, quand j'ai été élu dans ce Parlement européen 10 ans après un premier mandat, je me suis retrouvé au milieu d'élus où l'euroscepticisme était beaucoup plus présent. Et on assiste à travers les votes qui sont intervenus à une rétractation des opinions par rapport à la construction européenne. Mais dans le même temps, durant ce mandat, on a assisté, à cause des événements, à cause de la pandémie du Covid, à cause de la guerre en Ukraine maintenant, à des extensions du fait européen qui sont sans précédent.
le grand emprunt de relance qui a été fait était inenvisageable il y a 10 ans et il a été réalisé là aujourd'hui. Les programmes qui sont actuellement développés en solidarité avec l'Ukraine sont particulièrement impressionnants alors qu'on est dans le domaine réservé des États habituellement quand on parle de politique étrangère. Donc on voit bien que l'Europe avance, elle a de façon informelle, et donc je reprends ce qu'a dit M. Van Rompuy tout à l'heure, et la progression informelle de l'Europe fait que le formel reste un peu en attente, et c'est vrai aujourd'hui que si l'on veut consulter les Européens sur une avancée formelle de la construction européenne, on risque de se heurter à une opinion qui n'y est pas prête. Donc, utilisons cette dialectique et mon propos va vers la Commission. Cette dialectique, vous l'utilisez habilement en matière de relance économique, en matière de lutte contre la pandémie, sur des terrains comme la santé, qui sont très très peu délégués par les traités actuels, évidemment sur d'autres sujets, mais dès qu'il s'agit de renforcer le pouvoir régional et de le faire parce que c'est l'intérêt et que c'est l'avenir de l'Europe en contradiction avec des gouvernances étatiques qui restent très frileuses et très en retrait sur ces questions-là, eh bien, je trouve que la Commission est aux abonnés absents et qu'elle refuse l'obstacle, qu'elle refuse la discussion, et c'est ce que j'ai illustré tout à l'heure dans la réponse globale qui est apportée lorsqu'il était question d'une minorité CEFPAC. Donc, il y a une commission qui aujourd'hui doit préparer l'avenir, je crois, et avec la commission, tous ceux qui, ici, dans nos instances du Parlement européen, au comité des régions et ailleurs, se projettent dans l'avenir de l'Europe, il y a besoin d'avoir une vision de tout ce qui doit avancer, qui est aujourd'hui sur le terrain informel, mais qui ne doit pas, parce que c'est informel, être clandestin, je dirais. Il faut que ce soit des volontés politiques afficher des volontés politiques clairement exprimées et qu'elles puissent à ce moment-là trouver l'appui des présidents de région qui sont, comme au Pays Basque, comme en Corse, comme en Catalogne et tout, tous très très impliqués dans l'idée européenne, tous très européens, très européistes, et qui sont des forces vives de l'avenir de l'Europe, à l'heure où, au niveau des États, on voit parfois arriver des majorités extrêmement réactionnaires par rapport à la construction européenne, même si la force du concept est telle que même l'arrivée d'une présidente du Conseil italien très très eurosceptique ne fait pas finalement dévier la trajectoire de l'Europe. Appuyez-vous sur les régions, donnez aux régions constitutionnelles qui ont des pouvoirs et qui ont des compétences pour appliquer sur leur territoire, y compris des politiques qui sont fixées au Parlement et dans les institutions européennes, donnez plus de poids, plus de pouvoir dans le cadre informel, de façon à ce que l'on puisse arriver, quand les circonstances le permettront, et elles viendront, ce qu'a dit M. Lamassoure tout à l'heure est tout à fait exact, quand on parlera d'intégrer l'Ukraine, quand on parlera d'intégrer les Balkans, évidemment, on sera obligé d'aller vers une révision des traités, mais cette révision des traités ne pourrait être positive dans le sens d'une meilleure implication des régions législatives que si l'on prépare tout à fait le terrain et que l'on admet la différenciation qu'il y a entre une région de simple droit commun et une région qui représente par ses institutions l'existence d'un peuple européen comme le peuple basque par exemple. Thank you so much. We are so much speaking about informal solutions, and I think maybe this could be a way of doing this. And I'm now turning to Mr. Colin Ciclunen and ask for a miracle here, as we are all asking for informality, the support of the European Commission. So, what can the European Commission do? Well, I think there are a number of things that the European Commission is already doing. And in fact, I wish there was enough time to respond to some of the points that were made, because I think that there is also a risk of mischaracterizing how far the Commission can go by itself to address some of the imbalances that are being referred to. But looking very closely at the questions that you posed to us, and I think there are
broadly speaking, there are a number of ways in which we can respond to that question, but I'd like to focus on two aspects in particular. As was mentioned, we're in a time of crisis, and it's several crises which come together over a period of time in recent years. We've had the pandemic, we've had the financial crisis, we've had the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, which has been a traumatic experience for both sides. And of course we have war. We're also at a stage where our competitiveness as a global player, as a European, as an economic entity in the global context, is no longer as assured as it used to be. And a reference was made to a number of the measures that have been proposed by the European Commission in recent weeks. We're also in the middle of a climate crisis, I would add, and we're trying to achieve a situation, to maintain competitiveness on a global level. We've just celebrated 30 years of the single market, which is one of the greatest achievements of the European Union. But we also need to see how we're going to overcome the structural deficiencies that still exist. We need to continue to dismantle the difficulties that there are to do business within Europe, especially in the services sector. We need to look for partnerships beyond the traditional partnerships that we have had. We need to ensure that our belief, our promotion of free trade continues to be a driving force on the global level, despite the actions of others. So this is a huge challenge that we need to find solutions for together. And again, I think that the regions and the members of this initiative represent millions of citizens who are involved, especially in small and medium-sized enterprises, which are the backbone of the European economy. And we also need to be looking for solutions together in this respect. But I think there's also another threat, another danger that surrounds all of this, which is and I think a number of the speakers alluded to it, there is a weakening of our democratic environment. And I think there is a lot more that we need to do to strengthen this environment. We are working in the European Commission at the moment on a defense of democracy package, which will address misinformation, which will address the covert foreign interference, especially in elections, which is something that we have observed in a number of instances. But we also want to address the strengthening of our democracy from within. And this is, again, linked to what we were saying earlier about talking to citizens and being closer to citizens, because we need to help citizens develop this resilience to this interference, to all the fake news, the misinformation, disinformation that they are being bombarded with from all directions. And therefore it's very, very important that we, as institutions, at all levels of governance, that we are able to speak with a single voice in this regard. And this leads me to the advice or the suggestion that I would like to make to this gathering. Perhaps we can put up a code on the, yes, because this Defense of Democracy package is currently in the consultation phase. And it will be in the consultation phase until the 13th of April. And using this code, I would invite all of you to participate in this consultation, because I think that there are many aspects, many of your experiences and many of your ideas which can help us to strengthen this package and to make it more meaningful. So I would, this is the suggestion I would make to the initiative. Thank you very much. Thank you. So now to finish in beauty. Thank you. Thank you very much, Sandrina. A few points, and some of these I think respond to some of the points that have been made in the second round of interventions. The current context of geopolitical turmoil is a key priority for all global political actors, and a recent IMF report has referred to a strong risk that we face a reversal of global integration characterized by geo-economic fragmentation. And I believe that that is actually the context that matters the most to Europe's future.
That's where we need to start these discussions. However, EU political capacity and leadership are currently very weak, and this creates significant instability. The EPC has referred to this global context and the EU's struggling capacity to deal with this as a perma-crisis. This matters because a permanent muddling through approach does not position the EU as a credible, reliable, or resilient global actor. And despite strong solidarity of the EU 27 in responding to the health pandemic and its aftermath through the RRF, as well as a broad coalition of support for Ukraine in the context of Russia's brutal invasion, when we scratch under the surface, the my country first stance of many of the global actors has also been visible within our member states. This has perhaps been inevitable because of the tensions that we've faced and the domestic challenges that member states face, but the EU project has taken a battering as a consequence of this, and it further weakens our capacity to genuinely pull together. We've talked a lot today about solidarity, about cooperation and cohesion, and about these being essential going forward. Geopolitical challenges are more difficult for the EU to address in a context of disharmony across the EU 27. The upcoming Spanish presidency has already set out a commitment to pursue open strategic autonomy, and that's a very different stance from the one of the current Swedish presidency. EU consensus on this topic is currently not within reach. What is certainly clear is that the EU will require much greater internal market cooperation, and that's not just in trading, as was already said, but on wider themes, for example, security, social safety nets, innovation, energy transition. And I'm glad that the 30 years of the single market was mentioned, because if I'm not mistaken, there is not a single reference to regions within that document. And I find that very disappointing. Regions with legislative powers have not only a strong stake in this future, but they can be drivers of improved strategic cooperation as an underpinning condition for the future of Europe. And RLEG regions have a unique position in the EU's architecture. You have a regulatory and a legal claim to the protection of your citizens, and collectively you wield power for change at the EU level. That requires strong foresighting and a very strong solution-driven stance. And to be frank, there are very few EU representative bodies who are staking a claim in the space of improved strategic EU cooperation. But walking the talk matters enormously. You have multiple audiences for your messages, but in terms of your visibility and your profile in Brussels, the EU institutions and the member states matter enormously. I think that you can fill the current vacuum of EU leadership by setting out your agenda for a future EU, representing the needs of citizens, championing the Green Deal, being at the front of a radical transformational change process that needs to take place in our regions and across our societies. In short, I think you've got a great testing ground for trailblazing the EU's recovery and resilience because you're in a unique position. You're neither too distant from your citizens' needs and territorial specificities, and neither are you disempowered to activate change. So that combination offers a space in the European debate that is currently unoccupied, and I believe it's there for the taking. So to the final question, I think this comes back to what I said at the beginning. This is about taking a proactive stance in setting out solutions to the many problems that the EU currently faces, and at the core of that needs to be the initiative's strategic dialogue. This is about, we mentioned earlier, thinking formally and informally and having formal and informal solutions, but those two are actually connected, and you need that trajectory of informal to formal in order to get the momentum for what RLEG wants to do in the future. And I think that will require much stronger collaboration within RLEG and certainly beyond it. And I would finish with words of the UK's suffragette movement, deeds, not words. And I think it's over to you to deliver on that. Thank you very much. Thank you so much.
How a marvelous way to close this debate. I would like to thank all the panelists for their contributions. I believe that it was a symbolic debate, but also a debate with substance. I think that we understood that we have a long way to go, but we really need to go to invest in deeds and not only in words. I think this is also one idea to keep in mind. And yes, and we need to negotiate, to be flexible, and to understand and to be realistic, I suppose. So I would like to thank all the panelists and to congratulate for the ideas and also the openness in putting the ideas the way you did. Thank you so much. Thanks to you. I think now we will have a second panelist that will now come to the floor. Yeah. Yeah, no, you can go now. I will introduce you, if you don't mind. Yeah, thank you. Can you sit there? Thank you so much. Yeah, you can go. Thank you. Can you sit? Do you want to speak from here or from there, as you want? Oops. Okay. Okay, but you will speak before he arrives. You will now speak. Okay. Is it working? Yeah, now it's working. I would like to introduce our final panelist, Dr. Igor Filibi. He's a research fellow in international relations at the University of the Basque Country, specialized in European integration. He is also Secretary General of the Eurobasque, the Basque Council of the European Movement. He will offer us some ideas on the role of the regions with legislative powers in the EU, paving the way for the future. We are really expecting and hoping for new ideas from your intervention. Thank you. Thank you very much. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer muchísimo de todo corazón a Acción Exterior, a Mariana Elorza, a todo el equipo, con Miquel Antón y Marta Marín, al Gobierno en general por haberme ofrecido esta oportunidad. Ha sido un honor y ahora voy a intentar corresponder a la responsabilidad, ¿no?, de pensar y de lanzar algunas ideas. La primera idea de contexto, para comprender mejor lo que voy a decir después, tiene que ver con comprender el momento que estamos viviendo en la actualidad en la Unión Europea. Se ha hablado ya, no voy a extenderme, pero a pesar de las dificultades que son objetivas para abrir un proceso de reforma de los tratados, es una opción que tampoco podemos descartar. Más allá de la voluntad de los Estados en este momento concreto, hay necesidades objetivas que se remontan en el tiempo, pero que las últimas crisis yo creo que hacen todavía más urgentes. Hay cosas que se han hecho, y muchas se han hecho bien, fuera de los tratados,
pero en algún momento esas cuestiones deben entrar en los tratados. El momento de excepcionalidad no puede prolongarse eternamente. No significa que haya que reformar los tratados ya, pero en algún momento esto se puede producir y, en mi opinión, esta es una primera idea importante. Las regiones con competencia legislativa y otros actores debemos estar preparados para ese escenario, que es un escenario aparentemente complicado, de un timing incierto, pero que probablemente en un futuro no muy lejano, en algún momento, se abrirá esa discusión. Es verdad, también me parece muy interesante algunas de las propuestas y reflexiones que se acaban de hacer hace unos minutos, en el sentido de que quizás podríamos estar en un escenario bien de avanzar mediante algunos mecanismos informales, preparando ese momento, lo cual creo que sería un acierto, y por otro también tampoco hay que descartar una reforma muy acotada de los tratados por la fórmula que se ha sugerido de un foro de sabios o alguna iniciativa similar. En cualquier caso, en el escenario que sea, no hay que descartar que haya alguna posibilidad de reformar los tratados, pero incluso mientras se abre esa posibilidad, yo creo que el grupo RLEG hace un magnífico trabajo preparándose para esa eventualidad. Siguiendo con el contexto, como se ha dicho y es obvio, ha habido toda una catarata, una sucesión de crisis y todas de signo diferente que han sometido a una tensión probablemente sin precedentes a la Unión Europea. Ahora parece que en parte hemos superado lo peor, pero hace muy pocos años, en el momento del Brexit, entre el momento en que se votó la salida del Reino Unido y el final del largo periodo de negociación, hubo momentos donde muchos analistas, cuando muchos autores que opinaban en los medios de comunicación, incluso muchos sondeos, hablaban de un peligro real, una crisis existencial, dijo el presidente de la Comisión, de la Unión Europea. Eso no está tan lejano en el tiempo, es decir, había un momento de auténtica emergencia. En esa sucesión de crisis, un elemento común, porque todas han sido muy diferentes, pero un elemento común a todas ellas es que, bajo diferentes ángulos, tanto la Unión Europea como los Estados miembros, incluso los Estados más grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, se han dado cuenta de que no tenían mecanismos efectivos para actuar frente a esas crisis. Es decir, si hay algo que caracteriza a todas las crisis, me estoy remontando al 2008-2009, la crisis financiera y económica, después la crisis de los refugiados, muy diferente, con componentes sociales, pero después ha venido la pandemia, después ha venido la crisis del COVID, Ucrania, es decir, ha habido muchas crisis diferentes. En todas ellas los Estados, con sus mecanismos, con sus poderes propios, no eran capaces de abordar estas soluciones. En todos los casos, tanto los gobiernos como la ciudadanía, de una forma obvia, intuitiva, se han dado cuenta que Europa era la escala adecuada. Pero Europa no tenía tampoco las competencias necesarias. Es decir, quien tenía las competencias no tenía la escala, quien tenía la escala no tenía las competencias. Los Estados se han negado hasta siempre el último minuto antes del abismo para ceder las competencias mínimas para abordar las crisis. Hemos ido solucionando crisis existenciales en momentos excepcionales con medidas de urgencia, medidas fuera de los tratados, decisiones políticas en el último minuto, pero esto que ha servido para sobrevivir no puede ser el mecanismo del futuro. En algún momento esto hay que ordenarlo y hay que dotar a la Unión Europea de mecanismos que anticipen futuras crisis. Tenemos ya mucha experiencia para que la Unión Europea, con el mecanismo de gobernanza que se considere necesario, con la seguridad jurídica, con el control democrático, pero Europa necesita una capacidad efectiva de actuar. Esta ha sido una constante en todos los documentos de los últimos, yo diría, 10 años. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, muchos de los dirigentes políticos on the record y off the record han reconocido esto. Europa necesita una capacidad de actuar. Han surgido muchos conceptos: autonomía estratégica, soberanía estratégica, por último, el de soberanía europea, que es un concepto que a mí me gusta, porque es tomarse en serio el poder de la Unión Europea. Esta soberanía europea no tiene que ser una soberanía alternativa a la de los Estados. No estamos en esa fase. Es decir, no estamos en el año 48, no estamos hablando de una Europa federal, el modelo clásico, los Estados Unidos de Europa. Hablamos de una cosa mucho más interesante, mucho más novedosa y probablemente mucho más democrática. Pero Europa también necesita soberanía. En algunos aspectos, los que se acuerden, necesita una capacidad de actuar real.
sin unanimidades, con una capacidad de tomar decisiones rápidas, que es lo que ha sido imprescindible en los últimos 10 años. Esto es imprescindible. Los gobiernos lo harán de una manera o de otra, pero la necesidad es objetiva. En esta sucesión de crisis, todos los actores se han dado cuenta que necesitan ganar una capacidad real de actuación. En la Unión Europea han surgido estos debates, estos conceptos. Los Estados lo han intentado de todas las maneras antes de comunitarizar, antes de poner en común a escala europea sus poderes y sus recursos. La primera medida que han tomado ha sido recentralizar. Toma de decisión, poderes, competencias, legalmente o de facto. Pero esto no ha sido muy efectivo. Es decir, no tengo tiempo para extenderme, en el documento está un poco más ampliado, pero creo que es una realidad. Muchos de los líderes de las diferentes regiones y nacionalidades constitucionales aquí presentes lo han puesto de manifiesto. Es decir, la centralización suena razonable, parece racional que te da más eficacia, pero en el fondo no es verdad. Y lo que sí es seguro es que te resta legitimidad democrática. Esto es otra conclusión, en mi opinión, importante de contexto para entender las propuestas. Yo recuerdo, en los primeros meses de la pandemia, cuando todavía nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, porque simplemente aumentaban y aumentaban las cifras de muertos y contagiados, cuando en un momento determinado el gobierno chino orgullosamente dijo que su modelo era superior al modelo democrático europeo y occidental. Sin embargo, no he escuchado unas disculpas chinas en los últimos meses. Es decir, las democracias tardaron algo más en responder. En Europa es muy difícil meter a millones de habitantes y ciudadanos en sus casas, de cerrar comercios, de cerrar las calles. Eso cuesta mucho en Europa porque tenemos libertades. Hemos tardado un poco más, pero hemos sido más eficaces y más democráticos, evidentemente, que las autoridades chinas. Creo que esta es una de las grandes lecciones a extraer, sobre todo de la última crisis. En las anteriores era más difícil de cuantificar. La pandemia nos ha llevado al límite, pero también ha dejado más claras las conclusiones. Es decir, la democracia es mucho mejor instrumento para resolver las crisis existenciales que los sistemas autoritarios. Es decir, Europa necesita más democracia, no menos. Más capacidad de actuar, pero democráticamente. Esta creo que es una de las grandes conclusiones. De manera, como pueden ver aquí, que en todos los niveles, en todas las escalas, los gobiernos están intentando buscar mecanismos reales, efectivos, para retomar el poder de controlar los acontecimientos, de poder responder a los desafíos. A nivel europeo, esto está avanzándose el debate, pero está bloqueado porque en último extremo depende fundamentalmente de la voluntad de los gobiernos. Los gobiernos son los que más libres han estado en tomar más decisiones, algunas equivocadas y otras insuficientes. ¿Y las regiones? De manera que este sería el tema que nos ocupa aquí. Es decir, desde este marco es desde el que se van a entender mis reflexiones. La primera idea, conecto con la anterior, es que en Europa necesitamos una soberanía plural europea. Y el adjetivo es muy importante. No es una soberanía como la de los Estados, pero a escala europea. Nadie está proponiendo, yo tampoco, un superestado europeo que simplemente diluya o termine con las soberanías de los Estados. Ese no es el plan. Pero Europa también tiene que tener poder, pero un poder que, a diferencia de muchos estados, debe ser plural. No puede ser monista. No puede haber un único foco con un único procedimiento de toma de decisiones que afecte al conjunto de la Unión en casi nada. La forma de llegar a esas decisiones, que tienen que ser posibles a escala europea, tiene que ser democrático, tiene que ser consensuado. Tiene que haber todos los actores legítimamente elegidos para ello, tienen que formar parte de una manera o de otra de ese proceso de toma de decisiones. Si atendemos a la evolución de la integración europea desde el principio, podemos ver cómo en las primeras décadas el modelo inicial, genuino, era el modelo supranacional, el método comunitario. Unas instituciones supranacionales donde se tomaban decisiones fundamentalmente por mayoría, sin vetos, en los temas clave. Este sistema pronto fue combinado por las resistencias de los Estados a perder más poder, por un método intergubernamental de cooperación entre gobiernos. De manera que, en realidad, el modelo europeo, cuando se explica a los alumnos, les engañamos un poco, porque el modelo supranacional nunca ha sido el único. Siempre ha habido en paralelo, en muchos aspectos muy importantes, acuerdos que eran por unanimidad entre los gobiernos. Y ese conjunto, ese mix, ha sido la verdadera integración europea durante mucho tiempo. Lo que legitimaba el modelo era el modelo supranacional,
pero en la práctica el modelo supranacional cada vez ha ido recortándose en el porcentaje de acciones que se tomaban a escala europea. Y por último, a partir de Maastricht fundamentalmente y sobre todo en los últimos 15 años, podemos ver otra tendencia interesante y un poco preocupante por la cual los gobiernos han creado otro modelo no comunitario de tomar decisiones, que tiene que ver con eso que han llamado la coordinación de las políticas nacionales, el método abierto de coordinación, soft law y similares. Algunas agencias, es decir, ha habido un montón de desarrollos, enormes desarrollos de la integración europea, pero no por el método comunitario. Y esto ha permitido ser muy ágiles, ha permitido superar algunos bloqueos, lo cual puede ser interesante, pero en el largo plazo, de nuevo, esto tiene que terminar en los tratados, porque si no se crea mucha incertidumbre jurídica, no hay control efectivo judicial, es muy difícil de controlar democráticamente porque no queda claro quién toma qué decisiones, hay competencias legislativas de las regiones que de repente se ven coordinadas a nivel europeo, pero las regiones no están en ningún foro, y como no es un foro formal supranacional, no tienes ni siquiera dónde acudir, se reúnen los gobiernos. Esto, insisto, no lo critico absolutamente, en algunos momentos nos ha salvado, pero en el largo plazo esto no puede ser el método principal de integración, que es en lo que corremos el riesgo de que se convierta. De manera que esta es otra de las conclusiones preliminares importantes. Si lo vemos en este cuadro, podemos ver cómo en el modelo supranacional, en el original, es donde las regiones con competencia legislativa hemos focalizado nuestras críticas, nuestras propuestas, nuestras demandas desde los años 90 y desde que se crea la Unión Europea y en concreto el Comité de las Regiones, etc. Las propuestas clásicas las conocemos todos, una mayor participación y derecho de consulta con la Comisión, participar en el Consejo de la Unión, luego hablaremos un poco más de esto, también un mayor diálogo con el Parlamento. Y, evidentemente, había un gran debate alrededor del Comité de las Regiones respecto a su diseño, muy incompleto, muy disfuncional. Ha sido un tema clásico de crítica de las regiones más políticas, más legislativas hacia ese modelo, pero también no debemos olvidar que para muchas regiones de Europa esto ha sido una enorme innovación y algo realmente que las ha empoderado. Es decir, que cuando hagamos una crítica al Comité de las Regiones hay que hacer una crítica medida. Es decir, no hay que criticar la institución, sino que no soluciona todos los problemas. Para una gran mayoría de regiones europeas, el Comité de las Regiones las ha empoderado, las ha convertido en sujetos, y eso es algo de lo que debemos enorgullecernos todos los europeos. Es decir, aunque uno su tema no lo tenga resuelto, no hay que perder de vista el bosque general. Es decir, mi árbol no está bien, pero el bosque es muy importante. El bosque regional, en general, ha florecido con la integración europea, y es algo muy positivo y que hay que seguir mejorando. Sin embargo, a pesar de que se pueda mejorar en todos estos aspectos, y es un poco la agenda clásica de las regiones, todavía faltaría un territorio inexplorado, donde hay apenas reflexión y apenas propuestas desde el punto de vista específico de las regiones con competencia legislativa, que es todas esas nuevas formas de integración que no son estrictamente supranacionales. Aquí tenemos que construir una agenda, igual que la tenemos para los otros ámbitos. Eso es un poco también parte de las tareas que tenemos pendientes para el futuro inmediato. ¿Cómo participar mejor? ¿Cómo tener más influencia política en la Unión Europea? Las regiones con competencia legislativa, en un primer momento, y es entendible, la primera reacción casi visceral, emocional, es decir, poder frenar aquello donde yo no estoy, poder frenar aquello que me agrede, que me afecta, que está vulnerando mi orden constitucional interno, es decir, un derecho de veto. Es decir, una propuesta de Europa que no me gusta, no me ha contemplado, afecta a mis competencias, poder frenarla. Es entendible, es razonable y políticamente es hasta legítimo, pero no es inteligente. ¿Por qué? Porque Europa tiene ya muchos puntos de bloqueo. Hay un excesivo número de actores políticos en la Unión Europea, para empezar los Estados, que pueden vetar, que pueden evitar la toma de decisiones. La Europa del futuro es exactamente lo contrario a esto. Europa necesita quitar vetos de su proceso de toma de decisiones, pero necesita enriquecer el debate escuchando a todos los actores que tienen algo que decir y competencias en juego. De manera que esto yo creo que sí enfoca bien el espíritu, el sentido de lo que quiero proponerles hoy aquí. No podemos caer en la tentación o en el error de convertir a Europa en una vetocracia.
la expresión que usó Fukuyama para hablar de Estados Unidos. Otro modelo federal constitucional, que está tan bloqueado que hay veces que es incapaz de tomar decisiones. Es decir, no copiemos lo peor del federalismo existente, sino aprendamos y creamos un federalismo mejor en la Unión Europea. Entro en las propuestas concretas, esbozadas. Hay dos tipos de propuestas. Apoyo totalmente el espíritu de la Declaración de Bilbao. Es decir, no tenemos que quejarnos, aunque haya que quejarse, sino que tenemos que contribuir a una mejor Europa. Ese es el sentido. Es decir, yo creo que hay que cambiar la actitud en la forma de plantear nuestras reivindicaciones ante la Unión Europea y los Estados miembros. No hay solo que quejarse y solo hablar de agravios. Hay que demostrar que somos actores muy europeístas, somos actores políticos, somos actores comprometidos con una mejor Europa, que queremos contribuir a mejorar la Unión Europea. Este es el sentido. Es decir, que no basta con solucionar nuestro problema si esa solución no mejora Europa. Tenemos que contribuir a crear una Europa que funcione, que tenga capacidad de actuación, que sea soberana, que pueda hablar con una voz en los temas importantes, pero dentro de ese modelo, evidentemente, necesitamos también que lo nuestro esté resuelto, con mayor voz, mayor influencia, mayor capacidad de interlocución y que nos tengan en cuenta en todas las fases de los procesos de toma de decisiones y legislativos. Teniendo esto en cuenta, la primera propuesta sería, si en algún momento se modifican los tratados, introducir el concepto de soberanía europea plural, no monista, no cogiendo lo peor de la soberanía de los Estados, sino lo mejor, la capacidad de actuación. En segundo lugar, afirmar en los tratados, que estaba en el Tratado Constitucional y se quitó en el Tratado de Lisboa, la centralidad del método comunitario. La integración europea es el modelo supranacional. Puede haber otras cuestiones, pero deben ser, como siempre dice la Comisión y el Parlamento, o bien transitorias, o bien exploratorias, o bien excepcionales. No se pueden convertir ni de lejos en una alternativa al modelo de integración. No puede ser que no sepamos cuál es el modelo de integración europeo. El modelo es el supranacional. Punto. Ningún otro tiene las garantías democráticas que tiene el método comunitario, de equilibrios, de controles, de contrapesos, con la jurisdicción de un tribunal que unifica la doctrina, con todas las instituciones representadas. Es decir, ese modelo debe seguir siendo el centro y los tratados deben claramente afirmar que el modelo comunitario es el modelo de integración política de la Unión Europea. Además, la Unión Europea necesita fortalecer el poder parlamentario, porque una de las consecuencias más negativas de la forma mediante la diplomacia que se ha construido la Unión Europea, es que los gobiernos han adquirido un excesivo protagonismo, desmedido en muchos casos, y que ha provocado problemas de control democrático en diferentes tipos de competencias, también en las regionales. Es decir, los gobiernos tienen un papel, igual que lo tienen dentro de los Estados, igual que lo tienen dentro de Euskadi, de Cerdeña, de las 20 regiones, pero un papel, no todo el papel. ¿Y qué pasa con los parlamentos? Los parlamentos tienen que verse reforzados y tienen que hablar entre ellos y tienen que coordinarse y tienen que ser un auténtico pilar democrático de la Unión Europea. Los gobiernos tienen su pilar y tienen que coordinarse entre sí y los parlamentos tienen su otro pilar y tienen que coordinarse entre sí. Y esto, de alguna forma, que eso es lo difícil, hay que ver cómo, tiene que verse claramente expresado en los tratados. Un peligro de la forma concreta en que se ha venido actuando en las últimas 2 décadas y principalmente en los últimos 15 años, con esta sucesión de crisis, es que los gobiernos, a través del Consejo Europeo, se han convertido en la institución hegemónica de la Unión Europea. Es un poder prácticamente sin controles. Insisto en lo de antes, no es una crítica absoluta, es una crítica tasada, medida, quiero pensar que justa. Es decir, en ocasiones esa forma de actuar nos ha salvado, ha permitido tomar decisiones dificilísimas en tiempo récord, pero no puede convertirse en el modo habitual de seguir funcionando en la Unión Europea. El Consejo Europeo, como cualquier institución democrática, tiene que tener controles, frenos y contrapesos. Tiene que haber una jurisdicción del Tribunal de Justicia sobre sus decisiones y, sobre todo, sobre sus acciones. Han incluso legislado, lo cual está absolutamente prohibido por el Tratado de Lisboa. Es decir, hay que repensar, embridar, controlar un poco el papel del Consejo Europeo. No tiene que desaparecer, pero debe ser una institución más con su función dentro del orden constitucional europeo. Además, voy a ir terminando, si se abriese el proceso de reforma de los tratados, pero incluso mientras no se abra, deberíamos empezar a explorar cómo se aplica el principio de cooperación leal y cómo se extiende a las regiones. Y esto es un compromiso de ida y vuelta. La Unión Europea debe ser leal
con las regiones con competencia legislativa y estas deben ser leales con la Unión Europea. La lealtad o es recíproca o no existe. Además, de una forma un poco más concreta, el control de subsidiariedad de los parlamentos nacionales, esto es más discutible, pero entiendo que el periodo de 8 semanas es insuficiente y uno de los problemas que tiene su aplicación efectiva, motivo por el que apenas ha tenido un éxito en frenar o enriquecer muchas iniciativas legislativas europeas, entre otras razones, es la falta de tiempo. Probablemente algo que no sea excesivo, porque claro, no puedes entorpecer el proceso legislativo europeo, pero quizás de 8 a 12 semanas podría ser algo razonable y evidentemente, y esto ya no es una cuestión general, sino de cada Estado, la forma en que internamente lo acomode para que sea eficaz. Si entramos en propuestas más específicas, una de las principales sería mi propuesta de crear un protocolo nuevo, específico, sobre las regiones con competencia legislativa y las nacionalidades constitucionales, donde se recogiesen una serie de disposiciones que afectan a cómo estas realidades políticas deberían participar, con qué derechos y obligaciones en el marco de la Unión Europea. Un punto clave que hace viable y operativa esta propuesta es la creación de un registro oficial, que habría que encargar su realización a la Comisión Europea, para hacer el listado de todas aquellas regiones con competencia legislativa, tras acordarlo y hablarlo con el Estado, analizando sus sistemas constitucionales respectivos, hay que saber exactamente de quiénes estamos hablando. Es decir, el RLEG es una iniciativa que pone esto en la mesa. Es decir, esto ahora tiene que llegar al nivel institucional. La Unión Europea debe crear un registro oficial donde hay unas regiones que son especiales, no porque ellas lo digan, sino porque sus órdenes constitucionales así lo establecen. Es decir, hablando con todos los Estados, la Comisión Europea, leyendo sus sistemas constitucionales, tiene que identificar cuáles son estas regiones y cuáles no. ¿Con qué listado concreto y tasado de competencias? ¿Con qué cantidad de población actualizado cada año? ¿Si tienen lenguas oficiales o no en su territorio? Y con toda esta información empieza a desplegar efectos el protocolo. Es decir, hay un filtro de entrada para aplicar el protocolo. Este punto es clave. Ese es el punto que habría que negociar, lógicamente, con las instituciones y con los propios Estados. Es decir, no puedes crear un protocolo que no sepa a quién se aplica, es decir, incluso por seguridad jurídica. Es decir, los Estados tendrían un papel en identificar quiénes son las regiones, cada Estado sabrá cuáles son las suyas, cuáles son las regiones que tienen un poder legislativo. Y a su vez, abro paréntesis, con un caso especial, los Estados que tienen nacionalidades reconocidas en sus constituciones, habría que señalárselo también a la Comisión porque tendría algún pequeño matiz especial. Relacionado con esto, las regiones así registradas por la Comisión formarían un comité permanente dentro del Comité de las Regiones. No estoy hablando de cambiar la forma jurídica del Comité de las Regiones y no estoy hablando de darles competencias diferentes a las que tiene el Comité de las Regiones. Lo que digo es que sería necesario a estas regiones claramente identificadas dotarles de un marco jurídico y un foro institucional dentro del Comité de las Regiones, en el cual, a partir de ese momento, el protocolo implementaría una serie de derechos y obligaciones. De una forma o de otra, que hay varias opciones, el Comité de las Regiones debería tener un pleno acceso a la Corte de Justicia, no limitado, porque hay muchas regiones de muchos tipos, hay prácticamente todas las competencias de una forma u otra pueden ser afectadas en algún momento. El Comité de las Regiones, con sus sistemas de mayorías, etcétera, eso también se podría revisar, tiene que tener un acceso privilegiado total al Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que esto no es tomar ninguna decisión, esto es someterse al criterio que en su momento tenga la Corte de Justicia, de manera que esto no altera el orden constitucional europeo, simplemente garantiza que el derecho comunitario se va a aplicar correctamente, igual que pueden hacer los Estados. Y por último, en esta parte de propuestas específicas, las regiones deberían tener el derecho a dialogar con la Comisión, como se ha dicho antes en la sesión anterior, deberían tener una capacidad de interlocución total con la Comisión, de emitir opiniones, de darle propuestas. Es decir, eso no compromete a nada, simplemente enriquece el proceso deliberativo desde el principio en que la Comisión va preparando sus primeros trabajos sobre una iniciativa legislativa. Y yo creo que escuchar nunca puede ser negativo. Luego, nadie dice lo que tiene que hacer la Comisión. La Comisión tiene su propio criterio y tiene que defender el interés general europeo. Pero eso sí que creo que es una obligación
democrática y debería ser jurídica, escuchar a todos los actores con competencias que se pueden ver afectados. Me centro en un problema muy específico, pero que creo que es simbólico y muy importante. Las regiones con competencia legislativa tienen el derecho, según su orden constitucional interno, a tener una posición diferenciada en aquellas materias que son de su competencia. Es decir, que si esa materia se entendiese, su Estado entendiese que es de ámbito nacional, no tendrían autonomía. Cuando una región tiene autonomía, puede pensar distinto y legislar distinto, es porque su propio Estado entiende que en esa materia no hay un criterio necesariamente único del Estado y que esa variedad es más democrática y posiblemente incluso enriquece el debate, porque permite explorar vías diferentes que luego todo el mundo puede aprender de ellas. Si esto es así, cuando en esas materias la Unión Europea entra a legislar, normalmente mediante competencias compartidas, que es cuando se suele aplicar en el Consejo de la Unión Europea el criterio de mayoría cualificada, las regiones con competencia legislativa están en una situación muy difícil, que en realidad vulnera sus órdenes constitucionales, porque se ven obligadas a solucionar un dilema que no tiene solución. O bien acuerdan entre todas una posición común del Estado, en cuyo caso normalmente el Estado defiende la posición común, pero esto es una exigencia inaceptable. Es ideal, si todos se ponen de acuerdo es genial, pero no se puede obligar a que las regiones que tienen derecho a pensar distinto, si es europeo la discusión, se les obliga a pensar igual. Esto no es justo, porque un actor político legítimo, Euskadi, Cerdeña, Córcega, la región que sea, se le obliga a negociar dos veces. Tienes que ceder con tus colegas dentro del Estado y posteriormente tienes que volver a ceder y negociar en el ámbito europeo. Esto no tiene sentido. Es decir, si el tema que se discute en el Consejo, por definición, es un tema de ámbito europeo, la discusión tiene que ser allí, en el ámbito europeo. Y cedo una vez, y tengo que acordar una vez, no dos. Eso vulnera, por una parte, el orden constitucional interno, pero por otra, eso vulnera el elemental principio democrático a nivel europeo. Es decir, ¿por qué tengo que negociar dos veces? Si yo soy un sujeto que estas competencias son mías, las estoy ejerciendo y probablemente luego las implemente. Esto es un cuello de botella que prácticamente el reglamento del Consejo está, de facto, cambiando las constituciones internas de los Estados complejos. Esto es un problema muy complicado, pero creo que es de máxima exigencia democrática solucionarlo. ¿Cómo podría conseguirse un mecanismo por el cual el Estado pueda seguir participando como lo hace en el Consejo y votando como Estado, que en ocasiones se sigue haciendo así, pero a la vez que permita que cuando una región con competencias legislativas afectadas piensa distinto y puede pensar distinto, tiene derecho a pensar distinto, esa distinción se pueda reflejar de alguna manera en el debate y en la votación? Este es el dilema. En Eurobasket en 2017 dimos con una clave, pero llegamos tarde. Es decir, según el sistema anterior de votación, cuando los Estados tenían un número ponderado de votos, y había países con 27 votos, otros con 21, 24, 18, 12... Es decir, lo que se nos ocurrió era que el número de votos podría descomponerse. Era una solución ingeniosa, fácil, no rompía nada, pero el problema es que llegamos tarde. Para cuando se nos ocurrió, Lisboa había cambiado el modelo y ahora ya se vota de otra manera, ¿no? Pero la filosofía era un poco esa. De manera que después, 6 años después, he pensado otra solución. No digo que sea la buena, digo al menos que puede servir a pensar. El Tratado de Lisboa señala que en las votaciones por mayoría cualificada, que son la mayoría, hay dos criterios. Es decir, hay que cumplir dos criterios para aprobar la medida que sea. Hay un número de votos de los Estados, y cada Estado tiene un solo voto, y a la vez, no basta solo con eso, tiene que cumplirse un criterio de población. Es decir, que hace falta para tomar una decisión por mayoría cualificada un número suficiente de Estados que a su vez representen a un número suficiente de la población europea, lo cual parece democrático e impecable. Pero esto complicaba esa capacidad de desglosar el voto del Estado. De manera que si usamos una forma ingeniosa, creativa, lo que ya está, es decir, no proponemos cambiar esa forma de votar ni de contar los votos, sino tal cual está, ¿cómo podemos usarla para enriquecer
introducir los matices regionales en la votación europea. Pues lo que se propone es usar el segundo criterio de población para matizar el primero, que es el voto de los Estados. Es decir, que si en una competencia de las regiones legislativas estas no llegan a acuerdo entre sí, que es legítimo, el gobierno finalmente tiene que votar algo, que eso es entendible, y vota, por ejemplo, a favor, pero hay un grupo de regiones que legítimamente creen que esa propuesta no es buena para ellas, les gustaría votar en contra, no se rompe la unidad de acción y de voto del Estado, el Estado votaría que sí, pero la región podría invocar mediante algún mecanismo un sistema de mostrar su disconformidad y la población de la región se descontaría de la población del Estado. Parece un sistema limpio, fácil, pero que puede enriquecer notablemente el sistema de votación a nivel de Consejo de la Unión Europea. A su vez, este mecanismo, en mi opinión, sería muy positivo porque crearía un incentivo extra para que el Estado negocie mejor y de forma más inclusiva internamente para maximizar el impacto del voto del Estado. Pero si eso no es posible, a veces no es cuestión de mala fe, a veces es que es imposible, hay legítimas discrepancias en un tema, el sistema permite expresar la discrepancia. El Estado puede votar a favor o en contra y las regiones pueden sumar o quitar su población, de manera que al final la fotografía, que es lo importante, expresa cómo es verdaderamente la situación política a nivel de la Unión Europea, no de los Estados. Los Estados aquí son funcionales para tomar una decisión que es europea. Esta es un poco la propuesta. Voy terminando con cuestiones variadas que podrían ser incluidas en este protocolo que se sugiere. La cuestión de las lenguas oficiales me parece fundamental. Más allá de los problemas logísticos que planteé, más allá del coste que lo tiene, que pueda plantear, no voy a insistir mucho porque es obvio y además lo han dicho muchos intervinientes el día de hoy, una lengua es la forma en que las personas pensamos, hablamos, nos comunicamos, nos relacionamos también con las administraciones públicas. Todo el mundo cuando está en el extranjero, en otro país, oye a alguien hablar en su lengua, inmediatamente te alegras. Es decir, ¿por qué? Porque entiendes. Las lenguas unen, no dividen. No puede ser que una Europa democrática no permita que todos sus ciudadanos hablen las instituciones europeas en otra lengua que no sea la suya. Esto es un filtro, primero, que no es democrático y segundo, que es elitista. Ojalá, pero todo el mundo en la Unión Europea no sabe 2, 3, 4 o 5 idiomas, como mucha de la gente que está en Bruselas. Y no tienen por qué hacerlo. Son ciudadanos con derechos. Todo ciudadano tiene que poder relacionarse con la administración pública en su lengua, en la que elija. Esto es un principio inexcusable de la democracia. El caso que acabamos de conocer de Córcega, no sé qué decir, me parece sangrante. Si un Estado no miembro hiciese eso, la Comisión Europea emitiría un informe negativo y probablemente no entraría en la Unión Europea hasta que no solucionase esa cuestión. Francia está dentro, pero lo hace. Debería no hacerlo. No es fácil la solución. Yo no voy a decir a Francia lo que tiene que hacer, pero como europeo me siento concernido, me siento afectado. No me gusta una Unión Europea en la que pasen estas cosas. No me gusta que haya muchas lenguas en la Unión Europea que no sean lenguas oficiales. No estoy diciendo, porque sé las complejidades, que todos los trabajos, todas las negociaciones, todos los documentos traduzcan a todas las lenguas. Sé que esto probablemente es imposible, pero creo que es una cuestión de principio democrático al margen del coste, que la Comisión, en ese registro que estoy sugiriendo, cuando una región con competencia legislativa diga tengo una lengua oficial que no es oficial de la Unión Europea, habría que estudiar caso por caso y proponer algún nivel de oficialidad en la Unión Europea, con unos mínimos, que es que las normas que son obligatorias a los ciudadanos, leyes, deberían ser traducidas a todos los ciudadanos. Ese me parece el mínimo. No estoy diciendo que todas las negociaciones o en el Parlamento Europeo se traduzca a 100 lenguas, no estoy diciendo eso. Pero es una cuestión incluso simbólica, de decir a esos ciudadanos, vuestra lengua es parte del acervo europeo, nos importa. Y termino simplemente diciendo que las regiones con competencia legislativa creo que están en la buena dirección. Creo que hemos pasado por una fase larga y normal, que ha sido reactiva, y tenemos que empezar una fase propositiva, constructiva, de enriquecer la Unión Europea, una Unión Europea que funcione, pero en la cual también quepamos democráticamente. Es que ricasco, muchas gracias. I don't know if it's working. Yes. So I think
this is the best way to close this meeting with new ideas. Some of them go in line with what have been discussed in the previous discussions. So I think that we have here on the board, on the table, some interesting ideas that could be put together in something, in a framework that could make sense as a proposal. As a researcher, by the way, I also believe that reinforcing the Committee of the Regions and granting a special status within the Committee of the Regions to legislative powers, to regions with legislative powers, could be a way of solving the situation. Another way could be also introducing and using mechanisms of coordination between regions and with the Commission and with the Parliament, and with the Council. By the way, also, this is one of the recommendations of the high-level group report on democracy that was chaired by Mr. Van Rompuy. And I think that, yes, we need to prepare for the Convention on the Future of Europe, but before we arrive there, we need to prepare and do something that could be more informal, even to put to the test what we would like to put in formal manner, let's say. So I think that the main conclusion of this debate is that we have many challenges, we have many obstacles. We understand that engaging, in a convention, in a new convention, is not so straightforward, and it has the two faces. So there is the bad and the good at that. So maybe the best way at this point is really to invest in new ideas that could be set into place in an informal manner. Also taking advantage of our experience, knowledge, expertise that has already been shown today, and also listening to those that are really working in practice in the daily life of the European Union. And I believe here that listening to the European Commission, to the European Parliament, to the Committee of the Regions also is really important, and trying to establish a coordination between these actors in order to work in the same direction, which is engage more citizens and reinforcing European democracy at the end of the day. So I believe that we are not working against states nor against anyone. We are just trying to improve the democracy of the European Union as such. And regions and local authorities are really important actors in that respect. They are those that are closer to citizens. And I believe that we understand that we need to change the course of things. We need to find a new plan, let's say. And maybe we could just, I would invite maybe Marta to gather all the ideas that were brought here, and maybe to present like a plan A for RLEG. Something that could be at least the beginning of something stronger, and to reinforce also that cooperation that needs to be reinvigorated, as it was also said today. So my last comment would be that the state of the art or the situation is very challenging, is difficult, is complex. It doesn't mean that we cannot do anything. This is the main idea that I would like also to leave here. So, and as Alison has also said, let's do something. We've already talked, we've said many things, so now let's do something together. At least starting with something, a document that can be more robust than this declaration. and bringing experts to the field, and also practitioners. We need this combination. That is very important, because sometimes academia thinks very theoretically, sometimes a little bit aside from what
politics is about and the daily life of the European Union. And I believe that bringing both parties in that discussion can be fruitful for all of us. And so I think I am really happy to be here because I think it was really an interesting debate. For the first time, I think that we discussed something substantive and we realized that we need to change something and that we can do something. So let's do it. And that's all. Thank you so much. Kaixo berriro guzioi, lehendakaria, presidentea, sailburuak, agintariok, lagunok, lehenik eta behin guzioi eskerrik asko, publiko gisa parte hartu duzutenoi, hemen zaudeten agintariok, ponente gisa aritu diren persona guziei benetan, eskerrik asko bihotzez. Badakigu, aurretik lan programa intenso badugula, asko dagoela egiteko, eta Sandrine Antunes profesoreak esaten zuen bezala, dokumentuak landu beharko ditugula, hori izan da, saio ireki hau hasi baino lehen, saio itxian adostu deguna, segitu behar degula lanean, eta pasatu behar garela teoria hortatik, proposamen zehatzak eta konkretuak marraztera, eta horri ekingo diogu. Datozen aste eta hilabeteetan, RLEG-eko kide guziok, badakigu ez dela inundik inora bide erraza izango, baino uste dut argi gelditu dela gure presidente eta ordezkariak mintzatu direnean, behar dugun konbikzioa badugula, horretarako borondadea ere badugula eta beraz ekingo diogula bideari inolako zalantzarik gabe, eta badugula ere asmoa eta gogoa bai akademiarekin, bai zinketankekin lanean jarraitzeko, izan ere gure gogo eta hortan ere besteon ideiak eta besteon ikuspuntua integratu behar dugulako, ez dago beste modurik alkarrekin Europa hobeago bat eta Europa gehiago egiteko. Eta horixe esan da guziei eskerrik eta onenak berriz ere berresten, orain partekatuko dugu, mokadutxo bat hor kanpoan, 1000 esker etorri izanagatik eta hemen esaten den moduan, on egin. Eskerrik asko.